자, 선배찬호. 새해 복 많이 받으세요. Өдөрөө шинэ ондоо ерөөл их аваарэ. 자. 뭐 이게 있으면 이게 뭐 오는 게 있어야지. За хариулт өгсөн одоо асуусан бол хариулах ирэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. 새해 복 많이 받으세요. Шинэ ондоо ерөөл их аваарэ. 대화가 안 되네. 갔으면 오는 게 있어야 되는데. Явсан бол ирэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. 목사님도 뭐 새해 복 많이 받으시라고 하든지 뭐 해야지. Пастора та ч гэсэн шинэ ондоо ерөөл их аваарэ гэдэг юм уу ямар нэгэн зүйл хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. 어제 늦게까지 교제하셨나요? Өчигдөр орой хүртэл нөхөрснөө. 몇 시까지 했어요? Хэд хүртэл нөхөрсөн бэ? 2시까지. 2시? 그래요.
이 시간이 제일 힘든 시간인데 За энэ цаг нэлээд хэцүү цаг шүү дээ, тийм ээ. 그래요. 새해 첫 말씀인데 За оны анхны үг байна. 새해 첫 말씀부터 졸면 1년 내내 졸 수 있으니까 Тэгэхээр оны анхны үгнээс ахуулан үүрглээд эхэлэх юм бол жилчингээ үүрглэн шүү дээ. 정신 잘 차리고 Тэгэхээр бүгдээрээ эрүүл саруул ухаанаар 말씀 같이 잘 공부했으면 좋겠습니다. үгээ сайн сураасаа гэж хүсье. 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 살아계신 거룩하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг, амьд оршдог ариун бурханы талархлаа. 25년 한 해도 하나님의 은혜 가운데 지켜주시고 2025 он гэх нэг жилийг бурхан та өөрийн нэгүсэл дотор сахин хамгаалж 26년 새해를 또 하나님의 은혜와 말씀으로 시작할 수 있게 해주신 거 감사드립니다. 2026 он шинэ оныг ч гэсэн эзэн таны нэгүсэл үгээр эхлүүлж байгаа талархаж байна. 주님의 귀한 피로 구원받은 우리 청년 형제 자매들 함께 모였습니다. Эзний эрхэм цусаар өрсөн манай залуу ахын дүүс хамтдаа цугласан байна. 새로운 또 회의를 주님의 말씀으로 시작하면서 Шинэ оныг эзэн таны үгээр эхлүүлэнгээ 우리 각 사람에게 필요한 말씀과 은혜를 허락해 주시기를 기도드립니다. бидэнд хэрэгтэй үгээ бас нэгүслээ зөвшөөрч өгнө. 역사의 마지막 시대에 복음의 마지막 주자로 부름받은 우리들이 Түүхийн төгсгөлийн цаг үед сайн мэдээний сүүлчийн тамирчнаар дуудагдсан бид бүхэн 하나님의 선하신 뜻을 분별하며 бурхан таны сайн хүслийг ялгаж салган 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 올 한 해 생활할 수 있도록 말씀으로 인도해 주옵소서. ичих зүйлгүй ажилчны хувьд энэ нэг жилийг өнгөрүүлж чадхаар амьдралыг мань өдөрдөж өгөөрэй. 청년 동계수련의 모든 일정 함께 해 주시기를 기도드립니다. Залуучуудын өвлийн цугларлын бүхий л хөтөлбөртэй хамт байж өгнө. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. 아멘. 그래요. 마태복음 3장을 같이 보겠습니다. За хамтдаа Матай 3 дугаар бүлгээс харъя. 3장 13절부터 17절입니다. Матай 3-ын 13-аас 17 байна. 1087 дугаар хуудас. 마태복음 3장 13절부터 17절 Матай 3-ын 13-аас 17 같이 읽어보겠습니다. хамт уншия. Тэгээд Есүс Иохноор баптизм хүртэхийн тулд Галилаас Йорданд түүн дээр очив. Харин Иохан би танаар баптизм хүртэх учиртай атал та над дээр ирэх нь энүү гээд түүнийг болиулахыг оролдод Есүс хариудан одоо ёсоор нь болов. Ингэснээр альва зөв байдлыг гүйцэлдүүлэх нь бидэнд зогцож байна гэж хэлэхэд тэр түүнд зөвшөөрөв. Есүс баптизм хүртээд голын уснаас даруй гарах үед тэнгэр заагдаж Бурхны сүнс тагтаа мэт бууж түүн дээр ирэхийг тэр харлаа. Тэнгэрээс миний хайртгүй энэ билээ. Таалал минь түүнд оршдог гих дуун гарлаа. 올해 청년 동계수련의 전체 말씀 주제가 하늘에서 들린 음성입니다. Тэгэхээр энэ удаа өвлийн цугларлын залуучдын өвлийн цугларлын яг гол сэдв нь тэнгэр заагдаж тэнгэрээс сонсогч байгаа дуу хоолой. 어제는 이제 성인 동계수련의 말씀과 같이 들었고 Өчигдөр томчуудын өвлийн цугларлын үгийг хамт сонссон. 오늘부터는 이제 청년 동계수련의 주제에 맞는 말씀을 이제 같이 공부하게 될 겁니다. За өнөөдрөөс залуучдын өвлийн цугларлын сэдв таарсан үгийг хамтаа сурах болно. 첫 시간 이제 두 번째 시간이죠. За хоёр дахь буюу хоёр дахь цаг 17절에 17 дээр 하늘로서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라는 제목으로 여러분들과 함께 말씀을 이 시간 나누고자 합니다. Тэгэхээр 17 дээр Тэнгэрээс миний хайртгүй энэ билээ. Таалал минь түүнд оршдог гих дуун гарлаа гэсэн сэдвээр хамтдаа өнөөдөр үгээс сурья. 혹시 졸리시면 졸지 마시고 뒤에 서서 들어도 됩니다. Тэгэхээр үргэлж байгаа бол үргэлүүлгээр хойно зогсоо сонсож болно шүү. 앉아서 조는 사람은 제가 여기 나와 서 있으라고 할 겁니다. За суугаад унтж байгаа хүнийг би ийшээ гараа зогсоорой гэж хэлнэ шүү. 그러니까 앉아서 졸지 마시고 Тэгэхээр суугаад битгий үргэлээрэй. 졸면 뒤에 서서 들으셔도 됩니다. Үүрлэх юм бол хойно зогсоо сонсоорой. 이제 본문에는 예수님께서 공생애를 시작하시기 전에 За үндсэн үгэн дээр Есүс ажил хэрэгээ эхлүүлэхээс өмнө 요단강에서 이제 침례 받으신 사건이 기록되어 있습니다. Йордан голд баптизм хүртсэн үйл явдал бичигдсэн байна. 30년 동안 요셉과 마리아의 아들로서 생활하셨던 예수님께서 30 жилийн хугацаанд Йосеф, Мариагийн хүүгээр амьдарсан Есүс 이제 하나님의 아들로서 또 공생애를 시작하시기 전에 요단강에서
침례를 받으셨죠. Одоо Бурхны хүүгийн хуваар ажил хэрэгэ гүйцэлдүүлж эхлэхээс өмнө Йордан голд баптизм хүртсэн. 예수님께서 요단강에서 침례 받고 올라오실 때 하늘로서 이제 음성이 들렸습니다. Есүс Йордан голд баптизм хүртээд гарч ирэх үед Тэнгэрээс дуу хоолой сонсогдсон. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. Хайр түмэн энэ билээ. Миний таалал түүнд оршдгоо. 하늘에서 들린 음성은 성부 하나님, 예수님을 향한 성부 하나님의 증거라고 할 수가 있습니다. Тэнгэрээс сонсогдож байгаа дуу хоолой нь эцэг Бурхны гэрчлэл гэж хэлж болно. 물론 예수님은 요단강에서 침례 받으시고 하나님의 기뻐하는 아들이 되신 건 아니죠. Мэдээж Есүс Йордан голд баптизм хүртээд Бурхны тааламжит хүү болсон юм биш. 영원 전부터 예수님은 하나님의 사랑하는 아들이셨고 기뻐하는 아들이었습니다. Үн мөнхөөс ахуулан Есүс Бурхны хайртай хүү байсан, Бурхны тааламжит хүү байсан. 자, 근데 그 하나님께서 자신의 사랑하는 아들, 기뻐하는 자를 이 세상에 보내주신 목적이 있죠. Гэтэл Бурхан тэр хайртай хүү, таалдаг хүүгээ энэ дэлхий рүү илгээсэн зорилго байна. 하나님의 아들이신 그분이 육신 입고 이 땅에 오신 목적이 있습니다. Бурхны хүү болох тэрээр мах ойдоор энэ газарт ирсэн зорилго байна. 앞에 화면을 좀 보여주세요. За дэлгэц харуулаад 그게 өгөөрэй. 네 가지라고 할 수가 있는데요. За ирсэн дөрвөн зорилго байна. 첫 번째는 Эхнийх нь 사람들에게 살아계신 하나님과 하나님의 사랑을 증거하기 위해서 육신을 입고 오셨죠. хүмүүст амьд Бурхан болон Бурхны хайрыг гэрчлэхийн төлөө мах ойдоор энэ газарт ирсэн. 요한복음 3장 16절 우리 잘 아는 말씀이죠. Иохан 3:16-ыг бүгдээр сайн мэдэн штэ тийм ээ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлаа цорын ганц хүүгээ өгсөн. 눈에 보이지 않는 하나님 Нүдэнд үл үзэгдэх Бурхан 그분이 우리가 눈으로 보고 손으로 만지고 귀로 들을 수 있도록 бидний нүдээр харж гараараа барьж чихээрээ сонсож болохоор 육신을 입고 오신 분이 예수님이죠. мах ойдоор ирсэн нэг нь Есүс байна. 요한 1서 한번 찾아보겠습니다. 여기 마태복음 잡아두시고 Матай номоо хавчуулаад Иохан 1-р Иохан номноос харъя. 요한 1서 1장 1절입니다. За 1-р Иохан 1:1 байна. 1장 1절 같이 한번 읽어보겠습니다. За 1:1 байна. 1384-р удас хамт уншия. Эхнээсээ байсан бөгөөд бидний сонсож нүдэрээ үзэж харж гараараа барьж үтсэн амийн үгийн тухай. 태초부터 있는 생명의 말씀 Эхнээсээ байсан амийн үг. 그분이 Тэрээр 우리가 듣고 눈으로 보고 손으로 만질 수 있도록 오셨다. бидний сонсож нүдэрээ үзэж гараараа барьж болохоор ирсэн байна. 그분이 예수님이죠. Тэр нэг нь Есүс. 예수님은 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 증거해 주시기 위해서 Есүс Бурхан биднийг хичнээн хайрладаг вэ гэдгийг гэрчлэхийн тулд 육신 입고 이 땅에 오셨고 또 십자가에까지 달려 주셨습니다. мах ойдоор энэ газарт ирсэн загалмай дээр хүртэл цовдлогдсон. 두 번째, Хоёртой 예수님께서 육신을 입고 오신 이유는 Есүс мах ойдоор ирсэн шалтгаан нь 성경의 약속을 이루어 주시기 위해서죠. Библийн амлалтыг биелүүлэхийн тулд байна. 구약 성경과 신약 성경을 연결하는 다리가 마태복음입니다. Хуучин гэрээ шин гэрээг холбож байгаа гүүр нь Матай ном. 마태복음 1장에 예수님의 탄생을 말해주고 있잖아요. Матай 1-р бүлэг дээр Есүсийн төрөлтийн талаар хэлж байгаа. 마태복음 1장 18절에 보면 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 Матай 1:18-аас харах юм бол Есүс Христ инхүү 라고 мэндэлжээ. 되어 있는데 잘 찾아봅시다. гэж бичигдсэн байгаа. хайж 마태복음 авъя. 1장 Матай 1 21절부터 21-ээс 23절까지 23 хүртэл 18절에는 예수 그리스도의 나심은 이러하니라라고 말씀해 주시고 18-дээр Есүс Христ инхүү мэндэлжээ гэж байна. 또 21절부터 23절을 같이 읽어보겠습니다. 21-ээс 23-ыг хамт уншийе. Тэрээр хүү төрүүлэн чи түүнийг Есүс гэж нэрлэл. Учир нь тэрээр ард түмнээ нүглээс нь аврна гэв. Эдүүгээ энэ бүхэн тохиолдсон нь иш үзүүлэгчээр дамжуулан эзний айлцсан нь бэлэгдэхийн тулд бөгөөд ингэхдээ харагтун онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлэн түүнийг Иммануэль орчуулбал Бурхан бидэнтэй хамт гэж тэд нэрлэн гэсэн юм. 22절에 이렇게 돼 있죠. 22 дээр ингэж байна. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라. Энэ бүхэн тохиолдсон иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан эзний айлцсан нь биелэгдэхийн тулд 예수님은 Есүс 하나님께서 구약 성경의 선지자들에게 하신 말씀을 이루려 오셨다 그런 뜻이죠. Бурхан хуучин гэрээнд иш үзүүлэгч нарт айлцсан үгийг биелүүлэхийн тулд ирсэн гэсэн үг. 요한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 말씀하고 있습니다. Иохан 1:1 дээр эхэнд үг байсан, үг нь Бурхантай хамт байсан бөгөөд үг нь Бурхан байваа гэсэн үг байдаг. 근데 1장 14절에 보면 Гэтэ 1:14 дээрээс харвал 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다고 되어 있죠. үг нь мах ойд болж бидний дунд оршин гэж гардаг. 태초부터
태초에 이제 말씀으로 천지 만물을 창조하신 그분께서 Тэгэхээр эхэнд үгээрээ тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн тэрээр 우리와 같은 육신을 입고 이 땅에 오셨다. бидэнтэй адилхан мах бодоор энэ дэлхийд ирсэн. 말씀이 육신이 되었다. Үг нь мах бод болсон. 물론 우리와 같은 육신을 입고 오셨다는 뜻도 되겠지만 Мэдээж бидэнтэй адилхан мах бодоор ирсэн гэсэн утга 저는 багтаж 그 байгаа. 말씀을 이렇게 생각을 해봤거든요. Мөн би энэ үгийг ингэж бодож байсан. 말씀이 육신이 되었다는 말씀이 Үг нь мах бод боллоо гэсэн үг. 말씀이 삶이 되셨다. Үг амьдрал боллоо. 말씀이 생활이 되셨다. Үг амьдрал болсон. 그죠? 그렇게 읽어도 틀리지 않잖아요. Тэгэж уншсан ч зөрөхгүй. 왜? Яагаад? 예수님은 Есүс 구약 성경의 약속을 이루어 주시려고 오셨으니까. хуучин гэрээний амлалтыг биелүүлэхийн тулд ирсэн учраас. 예수님은 하나님의 약속을 이루어 주시기 위해서 육신을 입고 오셨을 뿐만 아니라 Есүс бурхны амлалтыг биелүүлэхийн тулд мах бодоор энэ дэлхийд ирээ зогсохгүй. 또한 삶 속에서 하나님 말씀을 온전히 순종하심으로써 Мөн амьдрал дундаа бурхны үгэнд бүрэн дуулууртай хандангаа 하나님을 기쁘게 하는 삶이 무엇인지를 우리에게 본을 보여주신 거죠. бурхны таалдаг амьдрал юу вэ гэдгийг биднэрт үлгэрлсэн байна. 그래서 신앙생활 어떻게 되느냐? Тиймээс итгэлээрээ яаж амьдрах вэ? 구원받은 이후에 어떻게 해야지 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수가 있느냐? Аврсны дараа хэрхэн амьдрч иж бурхныг тааламжтай, бурханд баярлуулад амьдрах вэ? 그 본을 우리에게 구체적으로 보여주신 분이 예수님입니다. Тэр үлгэр дуурайлыг бидэнд тодорхой харуулсан нэгэн бол Есүс Христ. 신앙생활은 주님을 알아가고 주님을 닮아가는 삶이죠, 그죠? Итгэлийн амьдрал нь эзнийг таньж мэдээд эзнийг дуурайх амьдрал. 우리는 예수님을 통해서 Бид Есүсээр дамжуулан 죄를 구원받고 하나님의 자녀로 거듭날 뿐만 아니라 гэм нүглээс аврагдаад бурхны хүүхдээр дахин төрөө зогсохгүй. 하나님의 자녀라는 신분을 얻은 그리스도인인 내가 Бурхны хүүхэд гэсэн байр суурийг олж авсан Христэд итгэгч би 어떻게 살아야 되는가를 이제 알 수가 있는 거예요. яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг мэдэж болно. 자, 또 예수님이 육신 입고 이 땅에 오신 세 번째 이유는 Мөн Есүс махбодоор энэ ертөнцид ирсэн 3 дахь шалтгаан нь 사단 마귀를 멸하시고 죄의 종로로 타는 모든 자들을 우리 각 사람을 놓아주기 위해서죠. Сатан диаволыг устгаад гэм нүглээр боолсогчсэн бүхий л хүмүүсийг суллахын тулд чөлөөлөхийн тулд 히브리서 2장을 보겠습니다. Еврей 2-оос харъя. 히브리서 2장 Еврей 2 14절 15절. 14 15 байна. 1359-р хуудас. 히브리서 2장 14절 15절 Еврей 2-ын 14 15. 읽어보겠습니다. За хамт уншъя. Тийхүү хүүхдүүд нь мах цусны тасархай болов. Түүнчлэн тэр өөрөө бас тасархай болсон. Ингэснээр тэр үхлийн хүчийг баригч буюу диаволыг үхлээрээ хүчингүй болгоод бүх насаараа үхлийн айдас боочлогдож байсан бүгдийг чөлөөлөх юм. 14절에 14 дээр 자녀들은 혈육에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하셨다. Тийхүү хүүхдүүд нь мах цусны тасархай болов. Түүнчлэн тэр өөрөө бас тасархай болсон. 불 속에서 사람 구원하려면 불 속으로 들어가야 되잖아요. Галаас хүнийг аврахын тулд гал руу орох хэрэгтэй. 그죠? Тийм 물에 үү? 빠진 사람 건져주려면 물 속에 들어가야 됩니다. Усан живж байгаа хүнийг аврахын тулд ус руу орох хэрэгтэй. 하나님은 애굽 땅에서 종노릇 하는 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 주시려고 모세를 보내셨죠. Бурхан Египтэд боолжигдсан Израильчүүдийг аврахын тулд Мосег явуулсан. 그와 같이 Үүнтэй адил 이 세상에서 사단 마귀의 권세 아래서 죄의 종노릇 하던 우리를 구원해 주시려고 энэ дэлхийд сатан давилын иргэшэл дотор гэм нүглийн боол байсан биднийг аврахын тулд 예수님 이 땅에 보내주신 겁니다. Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээсэн. 예수님은 우리의 죄를 담당하시고 십자가에 피 흘려 죽으심으로써 영원한 속죄를 이루어 주셨고 Есүс бидний гмийг үрээд загалмай дээр цовдлогдсон өнгөснээрээ мөнхийн золилтыг 그 гүйцэлдүүлсэн. 십자가에서 사단 마귀의 권세를 깨뜨리시고 이기셨죠. 승리하셨어요. Тэр загалмай дээр сатан диаволын эрх мэдлийг бутлаад ялсан байна. 그래서 모든 믿는 자에게 영원한 생명과 참된 자유를 주신 겁니다. Тэгэл бүхий л итгэж байгаа хүмүүст мөнх ам болон жинхэнэ эрх чөлөөг өгч байна. 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 저와 여러분의 모든 죄가 용서된 것이며 би болон та бүхний бүхий л гэм нүгэл уучлагдсан газар. 사단 마귀의 권세가 깨어진 곳입니다. Сатан диаволын эрхшээл бутарсан газар. 우리는 예수님의 십자가로 승리를 얻은 거예요. Бид Есүсийн загалмайгаар ялалтыг олж 예수님의 авсан. 승리가 곧 우리 승리잖아요. Есүсийн ялалт бидний ялалт. 그렇죠? Тийм биз дээ. 네 번째, Дөрөвтөн 예수님이 육신 입고 또 오신 이유는 우리에게 영광을 주시기 위한 거예요. Есүс махбодоор ирсэн дахиад нэг шалгаан нь бидэнд алдрыг өгөх юм. 2장 찾았죠? За 2 байна. 9절부터 9-өөс 13절까지 13 хүртэл 읽어보겠습니다. уншия. Харин Бурхны нэгүслэр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд Тэнгэр элч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цор жавхлан хийгээд хүндэтгэлийн титэм өмссөн Есүсийг бид хардаг. Олон хөвгүүдийг цог жавхланд авчрахдаа
тэдний авралын эхлүүлэгчийг зовлонгоор төгс болгох нь түүнд зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд бүх юмс түүгээр байдаг. Учир нь ариусгагч болон ариусгагдас бүгд нэг гаралтай юм. Иймээс тэр тэднийг ах дүүс гэж дуудахаас ичээгүй бөгөөд таны нэрийг би ах дүүстэй тунхаглана. Чуулган донд би таныг магтах болно. Итгэлээ би түүнд тавина. Мөн намайг бас надад Бурхны өгсөн хүүхдүүдийг харагтун гэжээ. 9절에 보면 모든 사람 각 사람을 위해서 죽음을 맛보셨다고 되어 있고 За 9-р ишлээс харах юм бол хүн бүр буюу бүх хүний төлөө үхлийг амссан гэж. 10절에는 10-д 많은 아들이라고 되어 있어요. олон хөвгүүд гэж байна. 예수님은 분명히 모든 사람을 구원하기 위해 십자가에 죽으셨지만 Есүс гарцаагүй бүх хүмүүсийн төлөө загалмай дээр өгсөн. 그러나 Гэвч 누구만 아들이 돼요? хин зөвхөн хүүхэд нь болох бай. 믿는 사람만 아들이 되는 거예요. Итгэж байгаа хүн л хүн болно. 그죠? Тийм биз? 그래서 9절에는 모든 사람을 위해서 죽음을 맛보셨다고 되어 있지만 Тиймээс 9-дөр бүх хүний төлөө үхлийг амссан гэж байгаач 10절에는 많은 아들이라고 되어 있는 겁니다. 10-дөр олон хөвгүүд гэж гарч байна. 예수님께서 성육신하신 이유는 Есүс махбодоор ирсэн шалтгаан нь 모든 사람의 죄를 대속하시고 예수님 믿어서 하나님 아들 된 자들이 бүхий л хүмүүсийн гмийг золиод Есүс итгэн Бурхны хүү болсон хүмүүс 하나님의 나라와 하나님의 영광에 들어가게 하기 위해서죠. Бурхны хаанчлал, Бурхны алдарсууд хамт оролцуулахын 우리 이 말씀을 통해서 бид энэ үгээр дамжуулан 성도의 신분이 무엇인지 알 수 있어요. итгэгчийн байр суурь юу вэ гэдгийг мэдж 11절에 байна. 보면 За 11-ээс харуул 거룩하게 하는 자는 한 분 단수로 되어 있습니다. ариусгагч гэдэг нь ганц буюу ганц тоон дээр бичсэн байна. 예수님이죠, 그죠? Есүсийг гэж байна. 그런데 Гэхдээ 거룩하게 함을 입은 자들은 복수로 되어 있어요. ариусгагдсан гэдэг нь олон тоон дээр гарч байна. 구원받은 성도들을 말하는 거겠죠, 그죠? Энэ нь аврагдсан итгэгчдийг хэлж байгаа. 그리고 12절에는 12-дөр 내 형제들이라고 되어 있고 миний ах дүүс гэж байна. 교회라고 되어 있어요. Бас чуулган гэж байна. 교회란 Чуулган гэдэг нь 예수님 믿어서 하나님의 아들로 거듭난 무리들이죠. Есүс итгэн Бурхны хүүгээр дахин төрсэн хүмүүс байна. 바로 우리들입니다. Бид бүхнийг хэлж байна. 예수님은 Есүс 교회를 탄생시키기 위해서 육신을 입고 이 땅에 오셨어요. чуулганыг бий болгохын тулд махбодоор энэ дэлхийд ирсэн. 그리고 부활하시고 승천하셔서 지금 교회의 머리로 계시고 Мөн дахин амьлаад дээш өргөдөн одоо чуулганы тэргүүн болсон. 교회를 양육하시고 чуулганыг өсгөн хүмүүжүүл 교회를 위해서 기도하고 계시고 чуулганы төлөө залбирч байгаа. 교회를 온전하게 만들어 가신다. чуулганыг бүрэн дүүрэн болгож байна. 그래서 우리는 Тиймээс бид 나의 구원과 신앙 생활이 миний аврал болон итгэлийн амьдрал 예수님 안에서 즉 교회 안에서 이루어진다는 사실을 확실하게 알아야 됩니다. Есүс дотор буюу чуулган дотор өрнөдөг гэдгийг баттай мэдэх 제가 хэрэгтэй. 작년에는 12월 31일 날 특강을 했었는데요. За би өнгөрсөн оны 12 сарын 31-нд онцгой лекц орсон. 엄청난 비난을 들었어요. Маш олон шүүмжлэл сонссон. 해가 넘어가는데도 말씀했다고. За жил алгасаад үг орж байна. 2년 내내 설교했다고 말씀했다고 비난을 엄청 들었는데 2 жилийн турш сургаал орлоо гэсэн маш их шүүмжлэл сонссон. 그때 여러분들한테 이런 얘기 했는 게 기억나는지 모르겠습니다. Тэр үед та бүхэнд ийм үгийг хэлчихсэн санаж байна уу? 분명히 내년에 여기 이 자리에 보지 못할 청년들이 있을 겁니다. Гарцаагүй ирэх жил энд харахгүй байх залуучууд байгаа. 교회 떨어져가지고 чуулганаасаа холдоо. 그런 사람이 없으면 좋겠습니다라는 Тийм 얘기를 хүмүүс 했었는데 байхгүй байвал сайхана гэж хэлчихсэн. 자 우리가 1년 동안 신앙생활하고 믿음 지키는 게 참 쉬운 게 아니에요, 그죠? Бид хүн 1 жилийн турш итгэлээрээ амьдраад итгэлээ сахна гэдэг чинь амар зүйл биш шүү дээ. 유혹거리가 참 많아요, 우리 시대는. За бидний үед уруу татлага маш их 내가 байна. 마음 지키지 않으면요, Сэтгэлээ л хамгаалахгүй бол 진짜 마음 지키지 않으면 жинхнээсээ сэтгэлээ хамгаалахгүй 자기도 모르게 규제에 떨어져요. өөрийн ч мэдлгүй нөхөрлөлөөсөө холдоно. 분명히 1년 동안 신앙생활 잘 하고 교제 잘 붙어 있으면 이 자리에 와 있어야 될 청년들이 아마 떨어져 나간 청년들도 있을 거라고 생각해요. Гарцаагүй 1 жилийн турш итгэлээрээ сайн амьдраад нөхөрлөлтөд оролцсон энэ газарт ирсэн байх залуучууд магадгүй ертөнц рүү яваад өгчихсэн ч 그리고 매년 мөн ирэх жил 매년 그 일이 반복됩니다. жил болгон ийм зүйл давтагдаж байна. 나는 안 떨어질 거야. Би холдохгүй. 라고 하지만 гэж байгаа боловч 지나면 또 떨어져 나가는 사람들이 또 생겨나요. итгэлээсээ холддог хүмүүс гарч ирдэг. 그래서 Тиймээс 여러분은 та бүхэн 이런 결심을 해야 돼요. ингэж шийдэх хэрэгтэй. 내가 어찌하든지 Би яадаг 주님 шүү. 오실 때까지 Эзэн иртэл 주님 안에서 신앙생활 하다가 교회 안에서 신앙생활 하다가 주님 만나야 되겠다 이런 마음에
결심을 해야 돼요. Эзэн дотор, чуулган дотор итгэлээр амьдарч хагаад эзэнтэй уулзна гэж сэтгэлдээ шийдэх хэрэгтэй. 왜 나의 신앙생활은 교회 안에서 이루어지는 거니까. Яагаад тэгэхээр миний итгэлийн амьдрал чуулган дотор өрнөдөг. 앞에서 말씀드렸습니다. 자, 두려운 계시죠? 예수님이 30년 동안 요셉과 마리아 아들로 생활하셨다가 Есүс 30 жил Йосеф болон Мариагийн хүүгээр амьдарч байгаа. 이제 요단강에서 침례 받으심으로써 하나님의 사랑한 아들 기뻐하는 자로서 공생애를 시작하시게 됐다. Одоо Йордан голд баптизм хүртээд Бурхны хайртай хүү, таалдаг хүү болоод ажил хэрэгээ эхлүүлж байна. 이스라엘 백성들도요. 애굽에서 나와서 40년 광야 생활하다가 Израилийн ард түмэн ч гэсэн Египтээс гараад цөлд 40 жил амьдарч байгаа. 요단강을 건넌 후에 이제 가나안 땅 들어갔잖아요. Йордан голыг гаталсны дараа Канаан нутаг руу 그죠? орсон. Тийм 이 үстэй. 광야 생활과 가나안 생활을 이제 구분시켜 주는 것이 요단강을 건너는 사건이었어요. Тэгэхээр цөлийн амьдрал болон Канааны амьдралыг энэ заагалж байгаа зүйл нь Йордан голыг гаталсан үйл 자, явдал. 그런데 하나님은 이스라엘 백성들에게 Гэтэ Бурхан Израилийн ард түмэн 요단강 건널 때 요단강 바닥에서 12개의 돌을 취해서 길갈에 기념비를 세우라고 말씀했습니다. Йордан голыг гатлахдаа Йордан голоос 12 чулуу аваад Гэлгаас дурсгалын хөшөө босгоо гэж хэлсэн. 여호수아 4장을 보겠습니다. Йошуа 4-өөс харъя. 여호수아 4장 Йошуа 4 3절 3 дугаар ишлэл байна. 239 дугаар удаас 여호수아 4장 3절입니다. Йошуа 4-ийн 3 239 дугаар удаас 읽어보겠습니다. уншия. Йордны тэхий дундаас тахилч нарын хөл бот зогсож буй газраас өөртөө 12 чулуу авч өргөж зөөгөөд энэ шөнө хоноглох газраа аваачиж тавь гэж тэдэнд тушаагтун гэжээ. 또 20절 읽겠습니다. 20 дугаар ишлэгийг бас хамтдаа уншия. Тэдний Йордноос авсан нөгөө 12 чулууг Йошуа Гэлгалд овоолжээ. 성경에 보면 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때에 Библиэс харах юм бол Израильчууд Йордан голыг гатлах 요단강 үед 바닥에서 12개 돌을 취해서 길갈에 세웠다고 되어 있죠. Йордан голоос 12 чулуу аваад Гэлгалд босгосон гэж байна. 그리고 거기서 할례를 행하게 했습니다. Тэгээд тэнд хослол үйлдсэн. 여호수아 5장 Йошуа 5 3절 3 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. За хамт уншия. Тэгтэн Йошуа цахиур хутгнууд хийгээд Гибят хараалотод Израилийн хүүгүүдийг хоцлов. 그리고 9절 읽겠습니다. За 9 дугаар ишлэгийг бас уншия. Дараа нь эзэн Йошуад өнөөдөр би та нараас Египтийн занал зүглийг зайлууллаа гэв. Тиймээс энэ газар өнөө хүртэл Гэлгал гэж нэрлэгддэг юм. 펜 있으면은 이제 3절에 할례산에다 표시하고 За үзэг байх юм бол 3 дугаар ишлэлээр Гибят хараалот гэдгийг хоцлын уул гэж 9절에 тэмдэглээрэй. 길갈에다 표시하고 Тэгээ 9 дээр Гэлгал гэдгийг тэмдэглээрэй. 연결시켜 보세요. Тэгээд хооронд нь холбоорой. 할례산이 길갈이구나 알 수가 А 있죠. энэ хоцлын уул нь Гэлгал юм байна штэ гэдгийг мэдэж олно. 광야에서 태어난 이스라엘 백성들은 광야를 계속 통과해야 됐기 때문에 Цөлд өрсөн Израилийн ард түмэн үргэлжлүүлэн цөлийг туулаад явах хэрэгтэй учраас 할례를 받을 수가 없었어요. хослуулах боломжгүй байсан. 그래서 하나님은 요단을 건넌 후에 이제 할례를 행하도록 했죠. Тиймээс Бурхан Йордан голыг гаталсны дараа хослол үйл гэж хэлсэн. 할례는 하나님께서 아브라함과 맺은 언약이고 Хослол нь Бурхан Авраамтай байгуулсан гэрээ. 이스라엘 백성들이 하나님의 언약 백성이라는 표시였어요. Израильчууд Бурханы гэрээний ард түмэн гэдгийг тэмдэг байсан. 자, 그런데 어째서 하나님은 이스라엘 백성들에게 가나안 전쟁을 앞두고 할례를 행하라고 하셨느냐? Гэхдээ яагаад Бурхан Израильчуудад Канааны дайны өмнө хослол үйлд гэж хэлсэн бэ? 자, 생각을 해봅시다. бодож үзье. 이스라엘 백성들은 애굽에서 나오긴 했지만 Израильчууд Египтээс гарахын үед гарсан. 아직도 그들의 마음과 생활 속에는 무엇이 남아 있냐면은 Тэгээ хараахан тэдний сэтгэл амьдралд нь юу үлчгсэн байна вэ? 애굽의 종되었던 생각, 애굽의 종되었던 습관이 지금도 남아 있는 거예요. Египтийн боо байсан бодол, Египтийн боо байсан зуршил нь одоо хүртэл үлчгсэн байна. 몸은 애굽에서 나왔는데 Би Египтээс гарсан. 마음과 생활은 여전히 애굽에서의 습관을 갖고 있어요. Сэтгэл амьдралд нь урдын адил Египт дэх тэр зуршил 지금 үлчгсэн байна. 청년들 중에도 그런 청년들이 있을 거예요. Одоо залуучууд дунд ч гэсэн тийм залуучууд байгаа. 예수님 피로 구원을 받았는데 그죠? Есүсийн цусаар аврагдсан. 그런데 마음과 습관은 여전히 구원받기 전의 모습으로 살아가는 청년들이 있을 수 있잖아요. Гэтэл сэтгэл болоод зуршил нь яг л урдын адил аврагдаагүй залуучуудын дүр төрхөөр байсан хэвээр байгаа. 애굽에서 나온 사람들이 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야 생활 하다가 Египтээс гарсан Израильчууд цөл амьдарч байгаад 조금만 어려우면은 원망하고 애굽으로 돌아가려고 했어요. жоохон хэцүү зүйл тохиолдох юм бол гомдлол Египт рүү буцъя гэдэг байсан. 몸은 애굽에서 나왔는데 Би Египтээс гарсан. 마음과 모습은 애굽에서 사는 것처럼 여전히 살고 있는 거예요. Сэтгэл болон дүр төрх нь өмнөх шиг Египтэд
амьдарч байгаа юм шиг үйлдэлийг гаргаж. 근데 이런 모습, 이런 상태로는요, 가나안에 들어가서 일곱 민족과 싸워서 그 땅을 차지할 수가 없어요. Гэтэ ийм сэтгэл, ийм дүр төрхтэй Канаан нутагт очиод Канаан нутгийн үндэстэнтэй тулдаад эслэх боломжгүй. 가나안 땅을 정복하기 위해서는 Канаан нутгийг эзлэхийн тулд 믿음의 싸움을 싸워서 그 땅을 차지하기 위해서는 итгэлийн тэмцлэр тэмцэлээ тэр газар нутгийг олж авахын тулд 종의 생각, 종의 습관을 버려야 되는 거예요. боолын бодол, боолын зуршлыг хаях хэрэгтэй. 그러죠? Тийм биз дээ. 여러분 1년 동안 한번 신앙생활을 잘 생각해 보세요. Та бүхэн нэг жилийн турш итгэлийн амьдралаа сайн бодоод үзээрэй. 여러분은 신앙생활, 믿음의 싸움을 싸워서 취했어요? 아니면은 여전히 종의 마음, 종의 모습으로 살면 살았어요? Та бүхэн итгэлийн амьдралтаа итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэлтэд олж авсан уу? Эсвэл яг л адил урдын адил боолын бодол, боолын зуршилтай амьдарч байна. 구원을 받았는데 Аврагдсан хэрнээ 어떤 형제자매는 가나안 땅 들어간 형제자매가 있고 зарим ахын дүүсийн хувьд Канаан нут руу орчихсан ахын дүүс 어떤 байдаг. 형제자매는 여전히 광야 생활하고 있는 형제자매들도 있을 수 있어요. Зарим ахын дүүс урдын адил цөлдөө амьдарсаар байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. 그래서 하나님은 광야에서 태어난 새로운 세대들에게 Тиймээс бурхан Канаан нутагт төрсэн шинэ үеийнхэн 애굽에서의 생활을 정리하고 Египт дэх амьдралаа зэгслээд 하나님의 백성답게 하나님을 경외하고 말씀에 순종하며 살겠다는 표시로 할례를 행하라 말씀하신 거예요. бурхны ард түмний дайтай, бурхны өмнө шийдээд үгийн дагуу амьдрнаа гэдэг үднээс хослол хийлгээ гэж 그게 айлцсан. 할례산이고 Тэр нь хоцлын уу? 거기가 길갈인 거예요. Тэр нь Гэлгал байна. 길갈의 뜻은 굴러버리다, 벗어버리다 그런 뜻이거든요. Гэлгал гэдэг нь зайлуулах, тайлж хаях гэсэн утга. 애굽에서의 마음과 생활을 정리하라는 뜻이에요. Египт дэх сэтгэл амьдралаа одоо зэгслээ гэсэн. 구원을 받아도 Аврагсан ч гэсэн 구원받기 전의 생활과 습관을 정리하지 않은 그리스도인들이 꽤 많아요. аврагтаас өмнөх амьдрал зуршлаа зэгслээгүй Христэд итгэгч нар маш олон. 오늘날 구원받은 성도들도 마찬가지예요. Өнөө цагт аврагсан итгэгчид ч гэсэн адил. 거듭나서 영적으로는 하나님의 아들들이 됐는데 Дахин дөөрөө сүнслэг талаар бол бурхны хөвгүүд болсон. 생활은 여전히 구원받기 전의 모습으로 살아가는 성도들이 있을 수가 있어요. Тэгэл амьдрал нь урдын адил аврагдаагүй хүний дүр төрхөөр амьдарч байгаа итгэгч нар ч байж 이런 магадгүй. 상태로는 하나님의 자녀답게 살아갈 수가 없는 거예요. Ийм байдалтай бурхны хүүгийн дайтай амьдрах 말씀을 боломжгүй. 순종할 수도 없고 Үгэн дуулууртын хандаж чадахгүй. 믿음의 싸움을 싸울 수도 없어요. Итгэлийн тэмцлэр тэмцэж боломжгүй. 하나님께서 약속하신 영광과 상급을 얻을 수가 없죠. Бурхны ямарсан алдар суу шагналыг олж авч чадахгүй. 하나님의 자녀가 된 성도들이 하나님의 자녀답게 살려면 Бурхны хүүгэд болсон итгэгчид бурхны хүүхдийн дайтай амьдрыг гэвэл 이스라엘 백성들이 먼저 할례를 행했던 것처럼 Израильчууд эхлээд хослуулсан шиг 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 마음과 새 모습으로 살아가야 되는 거예요. хуучин хүн болон муу зуршлаа хаяад шинэ хүнийг өмсөөд шинэ хүний дайтай амьдрах хэрэгтэй. 창세기 Эхлээд 12장 12 байна. 창세기 12장 Эхлээд 12 1절부터 1-ээс 3절까지 3 хүртэл 잘 아는 말씀이죠. бидний сайн мэддэг. 읽어보겠습니다. Уншия. Тэгээд эзэн Авраам дайлагта чи их нутгаас төрлүүдээсээ мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явагтун. Чамаас би агуу үндэснийг гаргаж чамайг бас би өрөөн. Чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд өрөөл болтугай. Чамайг өрөөгчдийг би өрөөж, чамайг хараагчийг би хараана. газар дэлхийн бүх овог чамаар өрөөгдөх болно гэв. 하나님은 갈대우르에 살던 아브라함을 부르셨습니다. Бурхан Халдайн урд амьдарч исэн Авраамыг 그리고 дуудсан. 그에게 세 가지 약속해줬죠. Тэгээд түүнд 3 амлалт өгсөн. 아브라함은 하나님의 약속을 믿었죠. Авраам Бурханы амлалтанд итгэсэн. 그리고 순종했습니다. Тэгээд дуулууртаа хандсан. 물어봅시다. Асууя. 아브라함이 하나님의 말씀을 믿고 한 첫 번째 순종은 뭐예요, 그러면? Авраам Бурханы үгэнд итгээд хамгийн эхэлж дуулууртаа хандсан зүйл нь юу вэ? 질문한 거예요. Би сая асуусан тийм ээ. 첫 번째 순종은 뭐죠? Эхний дуулууртаа байдал нь юу байсан бэ? 뭐라고 했어요? За, чангаар хэлээд өгөрэй. 할례를 했습니다. 지금 무슨 얘기하고 있는 거지 지금? Одоо яг юу яриад байна вэ та бүхэн? 12장 1절에서 3절 같이 읽었잖아요 지금. За сая 12-ийн 1-ээс 3-ыг 여기 хамт 할례란 уншдаг 말안 шүү дээ. 나오는데 За энэ дээр хослол гэсэн үг гарахгүй байгаа. 첫 번째 순종이 뭐냐고. Эхний дуулуур нь юу байсан бэ? 집에서 나갔어. 그렇죠. 떠나는 거예요. холдоод явсан. 떠나는 거예요. холдоод явсан. 어디서? Хаанаас? 갈대우르 위에서. Халдайн уураас. 그죠? Тийм биз?
떠나는 게 첫 번째 순종이야. холдно гэдг нь эхний дуулуур. 아브라함이 하나님 말씀 믿었더라도요. Авраам бурхны үгэнд итгэсэн ч 갈대우르를 떠나지 않으면 хальтайн уураас холдоод явахгүй. 하나님 약속을 받을 수 있어요, 없어요? Бурхны амлалтыг авч чадахгүй юу? 못 받아요. Чадахгүй. 구원받은 성도들도 마찬가지다. Аврагдсан итгэгч гэсэн адилхан. 하나님은 아담 안에 살고 있던 우리를 구원해서 하나님의 자녀 삼아 주시고 Бурхан Адам дотор амьдарч исэн биднийг авраад Бурхны хүүхэд болгосон. 하늘에 속한 신령한 복을 약속해 주셨어요. Тэнгэрт байгаа тэр сүнслэг ёроолыг амласан. 그리고 이 땅에 사는 동안에 Тэгээд энэ газарт амьдрах хугацаанд 하나님이 이루어 가시는 복음의 역사에 우리를 참여시켜 주신 거예요. Бурхан өөрийн биелүүлэн явж байгаа сайн мэдээний ажилд биднийг оролцуулж 그럼 байна. 우리가 첫 번째 해야 될 순종은 뭐예요? Тэгвэл бидний хамгийн түрүүнд хандах дуулууртай байдал юу вэ? 할례를 행하는 것, Хослол. 떠나는 것, Холдоод яв. 옛사람과 그 행위를 벗어버리는 거예요. Хуучин хүн болон муу зуршлаа хаях. 그죠? Тийм биз? 그게 여러분의 첫 번째 순종이 구원받고 나서 첫 번째 순종이 돼야 되는 거예요. Тэр нь та бүхэн аврагцнаас хойш эхний дуулуур нь байх хэрэгтэй. 어떤 형제자매는 Зарим аханд 구원받고 많은 시간이 지나도 аврагдаад урт хугацаа өнгөрсөн ч 여전히 옛사람의 모습으로 살아가는 성도도 있거든요. урдын адил хуучин хүний төрхөөр амьдардаг итгэгчид байдаг. 여러분은 옛사람 구원받고 나서 옛사람과 그 행위를 벗어버렸습니까? Та бүхэн аврагцныхаа дараа хуучин хүн муу зуршлаа хайсан уу? 아니면 구원받았는데 Эсвэл аврагцсан 몇 хэрэг 년의 시간이 지난에도 불구하고 хэдэн жил гисэн хугацаа өнгөрчөөд байхад хүртэл 옛사람과 그 모습으로 살아가고 있습니까? хуучин хүн тэр муу зуршилтайгаа амьдарсаар байна уу? 골로새서 골로새 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 5절부터 5-аас 10절. 10 хүртэл 골로새서 3장 34 дугаар хуудас Колосе 3-ын 5절부터 10절입니다. 5-аас 10 байна. 읽어봅시다. 34 байна. За хамт уншъя. Тиймд та нар газар дээрх эрхнүүдийг өгвөл энэ нь садар самуун бузар булай тачаал муу хүсэл шунхайрал болох шүтэн шүтэх явдал юм. Эдгээрээс болж Бурхны хилэн дуулуургүй хөвгүүдээр ирэх болно. Та нар тэдгээрийн дотор амьдарч байхдаа үнэндээ тэдгээрийн дотор алхаж л явсан. Харин эдүүгээ та нар бас уур хилэн хорон санаа бүтэглэг болон амнаас гарах жигшүүрт үгс бүгдийг нь зайлуулж хай. Бидээ бүх худал яар. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ муу зуршилтэй тайлж шинэ хүнийг өмссөн. Энэ хүн бол өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэгт шинжлэгддэг хүн юм. 9절에 이렇게 돼 있죠. 9절 ингэж гарч байна. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 Хуучин хүнээ муу зуршилтэй тайлан 새 хайж 사람을 입었으니. шинэ хүнийг өмссөн. 부모님이 새 옷 사주면은 헌옷 위에다가 입습니까? 아니면 헌옷 벗고 새 옷 입습니까? Аав ээж нь шинэ хувцас аваад өгөх юм бол хуучин хувцсан дээр өмсдгөө эсвэл хуучин хүнээ тайлцгаад шинэ хувцсыг өмсдгөө. 헌옷을 벗고 Хуучин хувцаа тайлаад 새 옷을 입잖아요. шинэ хувцас өмсдөг үстэй. 그죠? Тийм биз? 우리 신앙생활도 마찬가지다. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн. 구원받았으면 Аврагдсан бол 옛사람과 그 행위를 먼저 벗어버려야 돼요. эхлээд хуучин хүнээ муу зуршилтэй тайлж хаях хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 이 말씀에 버리고 벗어버리고 또 입으라는 말씀이 있어요. Энэ үгэн дээр тайлж тэгээ дараа нь өмс гэсэн үг гарч байна. 여러분 Та бүхэн 잡초라는 게 잡초는 뽑아도 시간 지나면 또 나오잖아요. шарилжийг зулгаасан ч цаг хугацаа өнгөрөх юм бол дахиад ургадаг штэ. 그죠? Тийм биз? 여러분이 구원받고 그럼? 나서 аврагдсны 아, дараа 내가 진짜 정말 이제 새 사람다 구원받은 사람답게 살아봐야지 결심하지만 би жинхнээсээ аврагдсан хүний дайтай амьдрыг гэж шийддэг боловч 시간 지나면은 цаг хугацаа өнгөрвөл 또 옛사람의 기질이 올라와요. 그죠? дахиад хуучин хүний зан чанар гарч ирдэг. 또 버리면요. дахиад хайвал 또 올라와요. дахиад гараад ирдэг. 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 잡초도 뽑아버리면 시간 지나면 또 나와. Шарилжийг ч гэсэн зулгаагаад хайсан ч гэсэн цаг хугацаа өнгөрөх юм бол дахиад ургадаг. 근본적으로 잡초를 안 나오게 할 수 있는 방법은 없을까요? Бүр энэ шарилжийг ургуулахгүй байх арга байхгүй юу? 없을까요? Байхгүй юу? 뭐죠? Юу вэ? 소금 뿌려? Бүрийг уугна. 뿌리 뽑아도 나와요. Үндсээр нь сугалсан ч ургана. 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? 거기다가 Тэнд 다른 걸 심어야 돼. өөр зүйл тарих хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Зөв биз дээ. 옛사람과 그 행위를 벗어버릴 뿐만 아니라 Хуучин хүнээ муу зуршилтэй тайлж хаяа 새 зогсох. 것을 갖다 심어야 돼. Шин зүйлийг тэндээ авчирч суулгах хэрэгтэй. 그러죠? Тийм биз дээ? 맞죠? Зөв биз дээ?
구원받은 이후에 성도가 하나님의 아들답게 신앙생활을 하기 위해서는 Аврагсны дараа итгэгч Бурхны хүүгийн дайтай итгэлээр амьдрахын тулд 옛사람과 그 행위를 벗어버리는 것으로 충분하지 않아요. хуучин хүнээ муу зуршилтын тайлж хайснараа хангалттай биш ээ. 거기다가 Тэнд 적극적으로 새 사람의 것을 심어야 돼. итгэхдээ шин хүний зүйлсийг суулгах хэрэгтэй. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 구원받은 후에 거룩한 습관을 여러분들은 만들어야 돼. Аврагсны дараах ариун зуршлыг та бүхэн өөртөө бий болгох хэрэгтэй. 여러분이 그런 습관을 만들지 않으면 여러분의 신앙생활은 절대 변하지 않아요. Та бүхэн тийм зуршил бий болохгүй бол та бүхний итгэлийн амьдрал хизээч өөрчлөгдөхгүй. 아마 새해에 대해서 이런 결심하는 분도 있을 거예요. Магадгүй шинэ он гараад ингэж шийдсэн хүн байгаа. 올해는 유튜브, 페이스북 하지 말아야지. Энэ жил YouTube оролдохгүй, Facebook оролдохгүй, 하지 말아야지. оролдохгүй, 하지 말아야지. оролдохгүй. 근데 시간은 남아. Гэтэ цаг зав гараад байна. 그러니까 또 시간 남으니까 또 뭐예요? Тиймээс цаг зав гараад байгаа учраас юу хийдэг вэ? 5분만 보자. 5분만. За 5хан минут харчаа. 그리고 또 이제 또 다시 또 옛생활로 돌아가는 거예요. Тэгээд дахиад хуучин хүн рүүгээ буцаад явдаг. 하지 말아야지가 끝나는 게 아니고 Хийж болохгүй гэдгээр дуусаж болох. 그럼 그거 버리고 더 하나님 앞에 거룩한 습관을 갖다 거기다 집어놔야지. Тэрийг хайчгаад Бурхны ариун зуршлыг өөртөө суулгах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 그런 결심, 그런 계획이 있어야 된다고요. Тийм шийдвэр, тийм төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. 에베소서 4장 Эфес 4 22절부터 22-оос 24절입니다. 24 байна. 1324 дугаар хуудас. 읽어봅시다. 4장 22절부터 24절 4-ийн 22-оос 24 읽어봅시다. уншия. Амьдралын чинь урдын хэм маягт хамаарах залмигт тачаалын дагуу ялцарч буй хуучин хүнээ тайлж оюун санаагаараа шинчлэгдэн жинхэнэ зөвхт байдал ба ариун чанар дотор Бурхны дагуу бүтээгдсэн шин хүнийг өмс. 자, 이 말씀에도 벗어버리라는 말씀이 22절에 나오고 22 дугаар ишлэлдэр ч гэсэн тайлж гэсэн үг гарч байна. 24절에 입으라는 말씀이 나오죠. 24 дээр өмс гэсэн үг гарч байна. 구원받은 성도가 올바르게 생활 구원을 이루기 위해서는 Аврагдсан итгэгч зөвөр амьдралын авралыг гүйцэлдүүлэхийн тулд 적극적으로 옛 생활을 옛 사람을 벗어버릴 뿐만 아니라 итгэвтэйгээр хуучин хүнээ тайлж хаяа зогсохгүй. 또한 적극적으로 새 사람을 입어야 된다. 이택대 신 хүнийг өмсөх хэрэгтэй. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 올해 여러분들이 그렇게 해야지만 신앙생활이 바뀌는 거예요. Энэ жил та бүхэн тэгж үйлдэж ижил итгэлийн амьдрал нь өөрчлөгдөв. 많은 성도들이 말씀을 통해서 하나님의 약속과 뜻을 배웁니다. Олон итгэгч энэ үгээр дамжуулан Бурхны амлалт тэр Бурхны үгийг сурдаг. 그러나 생활은 여전히 구원받기 전의 생활로 살아갑니다. Тэгээ амьдрал нь бол урдын адил аврагдаагүй хүн шиг амьдрал. 왜 그러냐? Яагаад тэгдэг вэ? 옛 생활과 그 행위를 벗어버리지 않고 Хуучин хүнээ муу зуршилтын тайлж хаяхгүй. 구원받은 후에도 여전히 옛 사람의 모습으로 살고 있기 때문에 그래요. Аврагдсны дараа ч гэсэн урдын адил хуучин хүнээрээ амьдраад байгаа учраас. 다시 말하면 마땅히 버려야 될 것을 버리지 않아서 그렇다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл зайлшгүй хаях ёстой зүйлээ хаяагүй учраас. 구원을 받아도 마땅히 정리해야 될 것을 정리하지 않으면 Аврагдсан ч гэсэн зайлшгүй зэгслэх ёстой зүйлээ зэгслэхгүй бол 우리는 올바른 신앙생활을 할 수가 없어요. бид зөв итгэлээр амьдрч чадахгүй. 여러분이 믿음이 성장할 수가 없습니다. Та бүхний итгэл өсөхгүй. 아브라함의 첫 번째 하나님께서 아브라함 부르셨을 때 첫 번째 한 순종이 뭐였다? Бурхан Авраамыг дуудах эхлээд дуулууртын хандсан зүйл нь юу байсан бэ? 본토 친척 아비 집을 떠나는 것이었다. Төрсөн нутаг эцгийнхээ гэрийг орхих байсан. 그죠? Тийм биз? 요단강 건넌 이스라엘 백성들에게 하나님께서 첫 번째로 행하라고 말씀하신 것이 무엇이다? Йордан голыг гатлсан Израилийн ард түмэнд Бурхан эхлээд дуулууртын ханд гэсэн зүйл нь юу байсан бэ? 할례를 행하라. Хослол. 애굽의 수치와 그 생활을 벗어버리라. Египтийн ичгүүр тэр амьдралаа тайлж хай. 자, 이스라엘 백성들은 가나안 땅 들어가서 전쟁을 마칠 때마다 다시 길갈로 돌아왔어요. Израильчууд Канаан нутагт ороод дайн тулаан дуусны дараа болгон дахиад Гилгал руу очдог байсан. 여호수아 10장입니다. Йошуа 10 15절. 15 дугаар ишлэл. 여호수아 10장 15절 Йошуа 10-ийн 15. 읽어봅시다. За Йошуа 10-ийн 15-ыг уншия. Дараа нь Йошуа болон бүх Израиль Гилгал дахь хоорондоо буцав. 또 43절. 43 дугаар ишлэл байна. Уншия. Тэгээд Йошуа бүх Израилийн хамтаар Гилгал дахь хоорондоо буцлаа. 자, 어째서 여호수아는 가나안 전쟁을 마칠 때마다 다시 길갈로 돌아왔을까요? Яагаад Йошуа Канааны дайн дуусах болгон дахин Гилгал руу очдог байсан бэ?
여기 길갈 요단강 건너서 할례를 행했던 곳이라고 그랬죠. Энэ Йордан голыг гатлаад хослол үүсүүлсэн газар нь Гэлгал гэж хэлсэн. 거기는 요단강 바닥에서 취한 12개의 돌로 세운 기념비가 있습니다. Энд Йордан голоос авсан 12 чулуугаар босгосон дурсгалын өшөө байгаа. 그런데 왜 전쟁 마치고 길갈로 계속 돌아왔냐? Тэгээ яагаад дайн дуусах болгон дахин Гэлгал руу буцдаг 첫 байсан бэ? 번째는요. Эхнийх нь 하나님을 자신들과 함께 하시는 하나님을 기억하고 하나님을 경외하도록 하기 위한 거였어요. өөртөө нь хамт байсан Бурхныг санаж Бурхнаас эмээлэхийн тулд байсан. 자, 여호수아 4장 Йошуа 4 21절부터 21-ээс 24절까지 24 хүртэл 21절부터 24절 읽어봅시다. 21-ээс 24-ийг уншия. Тэр Израилийн хөгөөдөд хожим үр хөгтүүчийн эцгүүдээсээ энэ юун чулуунууд вэ хэмээн асуувал та нар тэдэнд Израильчууд энэ Йордныг хуурай газраар гаталсан юм гэж тайлбарлан хэл. Учир нь бидний гаталж дуустал Эзэн бурхан тань бидний өмнө улаан тэнгисийг ширгээсний адилаар одоо Эзэн бурхан тань та нарыг гаталж дуустал Йордны усыг та нарын өмнө ширгээсэн билээ. Та нар Эзэн бурхнаасаа мөнхөд эмээхийн тулд эзний мотор хүчирхэг болохыг дэлхийн бүх ард түмэнд инхүү мэдүүлсэн юм гэв. 너희로 너희 하나님 여호와를 영원토록 경외하게 하려 하심이라. Та нарыг Эзэн бурхнаасаа мөнхөд эмээхийн тулд 자, 길갈에 세워진 기념비는 무엇을 기억하게 하는 거예요? Гэлгалд босгосон дурсгалын хөшөө нь юуг сануулж байна? 하나님이 우리와 함께 하시다는 사실을 기억하게 하고 Бурхан бидэнтэй хамт байгаа гэсэн үннийг санагдуулж байна. 하나님을 경외하고 하나님 말씀을 순종하도록 하기 위한 거예요. Мөн Бурханаас эмээж Бурханы үгэнд дуулууртай хандуулахын тулд байна. 두 번째는 Хоёрт нь 마음을 새롭게 하기 위한 거예요. сэтгэлээ шинчилхийн тулд. 여호수아 5장 9절 Йошуа 5:9. 아까 읽었지만 다시 한번 읽어볼게요. За түрүүн уншсан дахин хамт уншия. Дараа нь эзэн Йошуад өнөөдөр би та нараас Египтийн занал зүхлийг зайлууллаа гэв. Тиймээс энэ газар өнөө хүртэл Гэлгал гэж нэрлэгддэг юм. 길갈의 뜻은 굴러버리다, 벗어버리다는 뜻이라 그랬잖아요. Гэлгал гэдэг нь зайлуулах, тайлж хаях гэсэн утгатай гэсэн. 자, 하나님의 백성인 이스라엘 백성들에게 애굽에서의 생활은 너무나 수치스럽고 부끄러운 거잖아요. Бурхны ард түмэн болох Израильчуудад Египт амьдрал нь маш ичгүүртэй, маш гутамшигтай зүйл. 왜냐하면 그들은 애굽에서 노예 생활했거든요. Яагаад тэгэхээр тэд Египтэд боол байсан. 그런데 гэхдээ 오늘날 모든 구원받은 하나님의 자녀들도 길갈이 있어요. Өнөө цагт бүхий л аврагдсан Бурхны хүүхдүүд ч гэсэн Гэлгалт байна. 여러분의 길갈은 어디입니까? Та бүхний Гэлгал хаана вэ? 예수님의 십자가의 사랑을 처음 깨달은 그 날. Есүсийн загалмайг анх ухаарсан тэр өдөр. 복음을 듣고 하나님의 사랑, 죄사함의 은혜를 깨달은 날. Сайн мэдээг сонсоод Бурхны хайр гэмээ уушлуулсан тэр түүнийг ухаарсан өдөр. 거기가 길갈이에요, 여러분. Тэр нь та бүхний Гэлгал. 여러분 하나님의 사랑 깨달았을 때 마음에 무슨 결심을 했어요? Та бүхэн Бурхны хайрыг ухаарах үед сэтгэлдээ юу гэж шийдсэн бэ? 결심했어요? Шийдсэн үү? 안 했어요? Шийдээгүй мө? 저도 구원받을 때 결심했거든요. Би ч гэсэн аврагдах үедээ шийдсэн. 하나님 이렇게 나를 사랑하시는구나. Бурхан намайг ингэтлээ хайрлаж 아, байна. 예수님이 십자가에서 나의 모든 죄를 대속해 주셨구나. Есүс загалмай дээр миний бүхий л гэмийг золсон юм. 하나님이 이렇게 나를 존귀하게 보시는구나. Бурхан намайг ийхүү хүндтэй харж байгаа юм байна. 그렇다면 Тэгвэл 존귀하게 살아야 되겠다. хүндтэй амьдрий. 하나님이 나를 존귀하게 보신다면 Бурхан намайг хүндтэй харж байгаа бол 내가 정말 존귀하게 살아야 되겠다. би жинхнээсээ хүндтэй амьдрий. 여러분 구원받은 성도라면 Хүмүүсээ аврагдсан итгэгч бол 주님의 십자가의 사랑을 깨달을 때 뭔가 마음에 결심한 것이 있을 거예요. 그죠? Есүсний загалмайг ухаарах үед сэтгэл биедээ ч гэсэн шийдсэн зүйл байдаг. 거기가 길갈이에요. Тэр нь Гэлгал байна. 우리는 예수님의 십자가를 통해서 나를 향한 하나님의 사랑을 깨달았어요. Бид Есүсийн загалмайгаар дамжуулан над руу хандсан Бурхны хайрыг ухаарсан. 하나님이 나를 얼마나 귀하게 보시는지를 알게 된 거예요. Бурхан намайг хэрхэн үн цэнтэй харж байгаа вэ гэдгийг мэдсэн. 그리고 우리도 Тэгээ бид ч гэсэн 예수님이 이런 나를 구원하기 위해서 십자가에 피 흘리신 사실을 정말 깨달았을 때에 Есүс ийм намайг аврахын тулд загалмай дээр цусаа урсгасан гэдэг үннийг ухаарах үед 각 사람이 마음에 뭔가 결심한 게 있을 거예요. хүн тус бүрийн зүрх сэтгэлд шийдсэн зүйл байгаа. 세상 풍속을 좇고 ертөнцийн ёс заншлыг дагаж 육체 욕심과 정욕을 따라 살던 이 부끄러운 삶을 이제 버리고 махбодын шунал дур хүслээ дагж исэн энэ ичгүүртэй амьдралаа одоо 이제 хаяа. 하나님의 자녀답게 살아야 되겠다. Одоо Бурхны хүүхдийн дайтай амьдрий. 하나님 기쁘시게만 살아야 되겠다. Бурхныг баярлуулаад амьдрий. 결심하신 게 있을 거예요. гэж 그죠? шийдсэн зүйл байгаа. 있습니까? Байгаа юу? 대답이 없어. Хариулдаггүй. 안 했어요? Шийдээгүй мó? 디도서 3장. Тэд 3. 디도서 3장. Тэд 3. 자,
자꾸 졸린데 막 대답하라고 귀찮아요? За үргэлээд явахт нь хариул гээд ядаргаатай байна уу? 디도서 3장 5절. Тэд 3-5 байна. 1354 дугаар хуудас. 3장 5절 읽겠습니다. 3-5-ыг уншийе. Тэр биднийг зөвтөөр үйлцэн үүсээр минь бус харин өршөөлийнхөө дагуу шинтгэлийн угаал ба ариун сүнсний шинчлэлээр аварсан юм. 자, 여기 구원에 대해서 아주 중요한 내용을 알려주고 있어요. энэ дээр авралын талаар маш чухал зүйлийг хэлж байна. 구원이라는 거 첫 번째. За аврал гэдэг нь эхлээд 우리의 선한 행위 때문에 구원받는 게 아니고 오직 하나님의 긍휼하실 때문에 구원을 받았죠. бид өөрсдийн зөв төлсөөр аврагдсан юм биш, Бурхны өршөөлөөр аврагдсан. 또 어떻게 구원해주셨느냐 그러면 Мөн яаж аварч өгсөн бэ? 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 우리를 구원해 주셨다. Шинтгэлийн угаал ба ариун сүнсний шинчлэлээр биднийг аварсан. 단순히 우리가 예수님 피 흘려서 우리 죄를 용서해 주신 것뿐만 아니라 Зөвхөн Есүс бид тусаа аварсгаад бидний гмийг уучлаа зогсохгүй. 우리가 복음을 깨달을 때 성령께서 우리 안에 들어오셔서 우리를 새 사람 만들어 주셨다는 거예요. бид сайн мэдээг ухаарах үед ариун сүнс бидний дотор орж ирээд биднийг шинэ хүн болгодог. 구원받은 성도는 단순히 지옥 갈 죄만 용서받은 게 아니죠. Тэгэхээр аврагдсан итгэж гэдэг нь зөвхөн там руу явах гмээ уучлуулсан хүн биш ээ. 성령의 새롭게 하심으로 하나님의 자녀로 거듭난 사람들이에요. Ариун сүнсний шинчлэлээр Бурхны хүүхдээр дахин төрсэн хүмүүс. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 예수님 피로 죄 사함 받을 뿐만 아니라 Есүсийн цусаар гмээ уучлуулаа зогсохгүй. 성령이 오셔서 아리운 순수가 내가 하나님의 자녀로 새 사람이 된 거예요. би Бурхны хүүхдээр шинэ хүн болсон. 하나님의 자녀로 거듭났기 때문에 Бурхны хүүхдээр дахин төрсөн 이제 учраас 구원받기 전에 그 옛 생활을 따라 살지 않고 одоо аврагдахаас өмнөх хуучин хүнээ дагаад амьдрахгүй 하나님의 말씀과 성령 인도를 따라 살아가야 돼요. Бурхны үг болон ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах хэрэгтэй. 자, 여호수아가 전쟁 마칠 때마다 길가로 돌아왔다고 말씀드렸잖아요. Йошуа дайн дуусах болгоно Гэлгад руу буцдаг байсан гэсэн. 그 이유가 무엇이다? Тэр шалтгаан нь юу вэ? 길갈에서 Гэлгад 영적인 결단을 하고 영적인 회복을 갖는 거예요. сүнслэг талаар шийдээд сүнслэг сэргэлтийг авахын тулд байсан. 하나님의 은혜를 기억하게 하고 Бурхны нэгүслийг 그 санаад 하나님의 은혜 가운데 마음을 다시 새롭게 결심하는 거죠. тэр Бурхны нэгүсэл дотор сэтгэлдээ дахиад шинчлээд шийддэг байсан. 그런 목적으로 여호수아가 20%도 이끌고 계속 길갈로 돌아온 거예요. Тийм зорилгоор Йошуа Израильчүүдийг хөтлөн дагуулад дахин Гэлгад руу буцаж очдог байсан. 여러분, 우리는 늘 주님의 십자가를 묵상하고 살아야 돼요. Хүмүүсээ бид хүн байнга эзний загалмайг тунгаан бодож амьдрах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 매일 өдөр бүр. 나를 구원하기 위해서 이 지옥 갈 나를 구원하기 위해서 십자가에 피 흘리신 주님의 사랑을 늘 생각하고 Намайг аврахын тулд загалмай дээр цусаа урсгаж өгсөн эзний хайрыг байнга 그 санаж 하나님 앞에서 내가 어떠한 삶을 살아야 될지를 늘 마음을 다시 한번 되새겨야 된다. тэр Бурхны өмнө би хэрхэн амьдрах ёстой вэ? Сэтгэлээ дахин нэг шийдэж сийлэх хэрэгтэй. 그런 성도는 신앙생활 정말 잘하겠죠. Тийм итгэж итгэлээр үнэхээр сайн амьдрнаа. 자, 우리가 무엇으로 하나님의 자녀가 됐는가 Бид юугаар Бурхны хүүхэд болсон бэ? 말씀을 좀 드려보죠. За хэлье. 첫 번째는요. Эхнийх нь 자, 구원받은 성도는 аврагдсан итгэж 하나님의 자녀로 거듭나기까지 하나님께 편에서 나를 위해서 해주신 일을 기억하는 것이 중요해요. Бурхны хүүхдээ дахин төрөх хүртэл Бурхны зүгээс надад хийж өгсөн зүйлийг сайн санах хэрэгтэй. 하나님이 우리를 구원하기 위해서 해주신 일은 완전하고 영원하고 변함이 없거든요. Бурхны намайг аврахын төлөө хийж өгсөн зүйл нь бүрэн төгс мөнхийн хувиршгүй зүйл. 에베소서 1장을 보겠습니다. Эфес 1-ээс 에베소서 харъя. 1장 Эфес 1 3절부터 5절. 3-аас 5 дахь ишлэл 1321 дахь удаас. 자, 1장 3절부터 5절 읽어봅시다. 1-ийн 3-аас 5-ыг уншъя. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христ дотор Тэнгэрлэг оршуудах аливаа сүнслэг ёроолоор биднийг ёроожээ. Түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гэмзэмгүй байлгахаар Бурхан ертөнцийн суйраас урд биднийг Христ дотор сонгосон юм. Хайраар хүслийнхээ сайн тааллын дагуу тэрээр биднийг Есүс Христээр дамжуулан үрчлэн авахаар урдаас тогтоожээ. 이 말씀은 성부 하나님께서 우리를 하나님의 아들들이 되게 하기 위해서 해주신 일을 설명하고 있어요. Энэ үг эцэг бурхан биднийг бурхны хөвгүүд болгохын тулд хийж өгсөн ажлыг тайлбарж байна. 성경을 잘못 이해하는 사람들은 이런 주장을 합니다. Библийг буруу ойлгодог хүмүүс ингэж ярьдаг. 하나님은 창세전에 천국 갈 사람, 지옥 갈 사람 정해놨다. Бурхан эхлээс өмнө деваж руу явах хүн, там руу явах хүн гэж тогтоосон. 잘못된 주장이죠.
буруу таамаг байна. 아니, 창세전부터 천국 갈 사람, 지옥 갈 사람 정해놨으면은 전도할 필요 없잖아요. Эхлээс деважн руу явах хүн, там руу явах хүн гэж тогтоосон бол сайн мэдээ тарах шаардлагагүй. 그죠? Тийм биз? 하나님 정해두신 건 뭐예요? Бурхны тогтоосон зүйл юу вэ? 그리스도를 통해서 우리 각 사람을 구원하실 계획을 정해두신 거예요. Христээр дамжуулан хүн тус бүрийг аврах төлөвлөгөөг тогтоосон. 그래서 이 말씀에 반복되는 게 그리스도 안에서라는 말이죠. Энэ үгэн дээр давтагч байгаа зүйл нь Христ дотор гэсэн үг байна. 하나님은 창세 전에 Бурхан эхлээс өмнө 그리스도로 말미암아 모든 믿는 자들을 하나님의 아들들이 되게 하실 것을 정하신 거예요. Христээр дамжуулан бүхий л итгэж байгаа хүмүүсийг Бурхны хүүхэд болохоор тогтоосон байна. 각 사람은 믿음으로 의롭다함을 얻고 Хүн бүр итгэлээрээ зөвтгөгдөж 하나님의 자녀로 거듭나서 이제 그리스도 안으로 들어오는 거예요. Бурхны хүүхдээр дахин дөрөөд одоо Христ дотор орж ирж байна. 1장 7절 1-7 읽어보겠습니다. уншия. Түүний нэгүслийн баялгаар түүн дотор цусаар нь бидэнд золилт гимнүглийн маань уучлал бий. 이 말씀은 Энэ үг 성자 예수님께서 우리를 하나님의 아들들이 되게 하기 위해서 하신 일을 말해주고 있어요. Хүү Есүс биднийг Бурхны хүүгүүд болохын төлөө хийсэн зүйлийг хэлж байна. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없기 때문에 Цус урсахгүйгээр гимнүгэл уучлагдахгүй учраас 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해서 피 흘려 주셨죠. Есүс бидний гмийг золихын тулд цусаа урсгасан. 앞에서 말씀드렸습니다. Бүрэн хэлсэн. 모든 사람을 위해서 예수님 피 흘려 주셨지만 Есүс бүх хүний төлөө цусаа 오직 урсгасан. 믿는 자들만이 하나님의 아들들이 되는 거예요. Гэвч итгэж байгаа хүмүүс л Бурхны хүүгүүд. 그리고 13절 13 дугаар ишлэл 읽어보겠습니다. уншия. Түүн дотор та нарч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэснээр та нар амлагдсан, ариун сүнсээр тамгалагдсан. 이 말씀은 성령 하나님께서 우리를 하나님의 아들들이 되게 하기 위해서 하신 일을 말해주고 있어요. Энэ үг ариун сүнс Бурхан биднийг Бурхны хүүгүүд болохын тулд хийсэн ажлыг хэлж байна. 성령님의 역사가 없이는 절대로 복음이 깨달아지고 하나님의 사랑이 깨달아지지 않아요. Ариун сүнсний ажил байхгүйгээр хизээд сайн мэдээ ухаардахгүй, Бурхны үг ухаардахгүй. 성령께서는 Ариун сүнс 복음을 듣는 가운데 정말 회개하는 자, сайн мэдээг сонсоод жинхнээсээ гимшиж байгаа. 정말 구원받기를 원하는 자의 마음속에 역사해 주셔서 Жинхнээсээ аврагдахыг хүсэж байгаа хүний сэтгэлд ажиллаад 예수님이 십자가에서 하신 일이 마음에 깨달아지고 믿어지도록 도와주신다. Есүсийн загалмай дээр гүйцэлдүүлсэн ажлыг сэтгэлд нь ухаарагдаад итгэгдэхээр тусалдаг байна. 그 성령의 역사로 거듭난 성도에게는 Тиймээс ариун сүнсний ажлаар дахин төрсэн итгэгчид 성령님으로 말미암는 큰 확신과 내적인 증거가 있어요. ариун сүнсээр дамжуулан бүрэн баталгаа доторх нотолгоо. 다른 건 몰라도 Би өөр зүйлийг мэдгүй. 예수님이 십자가에서 내 모든 죄를 용서해 주셨다. Есүс загалмай дээр миний бүх гмийг уучлсан. 이런 확신이 있다니까요. Ийм бат итгэл байдаг. 이게 흔들리지 않아요. Эндээ ганхдаггүй. 요한복음에 보면요, 평생 소경으로 있다가 예수님 만나서 눈 뜬 사람이 나오잖아요. Иохан номноос харах юм бол бүх насаараа сохор амьдарч хагаад Есүстэй уулзаад хараа орсон хүний талаар 유대 хардаг. 종교들이 그 눈 뜬 사람에게 이렇게 얘기를 합니다. Юдэн шашны зүтгэлтнүүд хараа орсон хүнээс асуув. 모세는 하나님께로부터 온 거 아는데 이 사람은 너 눈 떠주게 한 이 사람은 어디서 왔는지 모르겠다. Мосе бурхнаас ирснийг мэдчихна. Гэтэл энэ чамайг хараа оруулсан хүн хаанаас ирснийг бид мэдэхгүй. 근데 눈 뜬 사람이 뭐라고 얘기합니까? Гэтэл хараатай болсон хүн юу гэж 야, хэлдэг вэ? 그 사람이 죄인인지 아닌지 나 잘 모르겠지만 Тэр хүн нүгэлтэн эсхийг би сайн 내가 한 가지 мэдэхгүй. 아는 것은 Гэхдээ миний тодорхой мэдж байгаа 내가 нэг зүйл 소경으로 있다가 지금 보는 것이다. би сохор байжгаад одоо хараатай болсон байна. 얼마나 확신 있게 말합니까? Хичнээн баттай хэлж байна вэ? 그죠? Тийм биз? 성령으로 거듭난 성도는 Ариун сүнсээр дахин 다른 건 төрсөн. 몰라도 Өөр зүйлийг 나 мэдгүй. 예수님 피로 내 죄 모든 죄 용서 받았다. Би Есүсийн цусаар өөрийн бүх гэмээ уушлуулсан. 이런 확신과 담대함 갖고 삶을 살아가는 거예요. Ийм бат итгэл эр зоригтойгоор амьдардаг байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 우리를 하나님의 아들들이 되게 하기 위해서 Бидний Бурхныг хөвгүүд болохын тулд 성부, 성자, 성령 하나님께서 역사해 주셨고 эцэг хүү ариун сүнс бурхан ажилласан. 그 은혜로 우리가 구원을 받았다는 겁니다. Тэр нэгүслэр бид аврагдсан байна. 자, 성도의 신분과 관련해서 우리가 좀 여러분들에게 제가 드릴 사건이 세 가지 사건을 좀 말씀드리려고 하는데 Итгэгчийн байр суурьтай холбоотой та бүхэнд хэлэх 3 үйл явдал байна. 첫 번째는 Эхнийх нь 예수님께서 사단 마귀에게 시험 받으신 사건이고요. Есүс сатан диаволоор соригдсон үйл явдал. 두 번째는 Хоёрт нь 이스라엘 백성들이 가데스 바네에서 불순종한 사건. Израилийн ард түмэн Кадеш байрны дуулуургүй хандсан үйл 세 явдал. 번째는 다윗이 믿음의 여인 아비가일을 만나서 대화를 하게 된 사건이에요. Гурав дахь нь Давид итгэлийн Абигаилтэй уулзсан ярьсан тийм агуулга. 잠깐 공부를 해보겠습니다. Тэдгээр зүйлийг хамтдаа сурах. 마태복음 4장 Матай 4 3절부터 3-аас 10절까지 10 хүртэл 조금 байна. 길지만 За урт ч гэсэн 4장 3절부터 10절까지 Матай 4-ийн 3-аас 10 хүртэл. 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Соригч ирээд түүнд чи Бурхны хүү мөн юм бол энэ чулуунуудыг талах бол гэж тушаа гэв. Гэвч Есүс хүн зөвхөн талгаар бус
Харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж бичигдсэн байдаг хэмэв. Тэгэхэд диавол түүнийг ариун хотод аваачин сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд "Хэрэв чи Бурхны хүү мөн юм бол доош үсэр. Учир нь тэрээр тэнгэр элч нартаа чиний талаар тушаана. Чамайг хөлөө чулуун цогчихвээ гэсэндээ тэд гар дээрээ чамайг өргөөд явна гэж бичигдсэн байдаг шүү дээ" гэв. Есүс "Эзэн Бурхнаа бүү сорь" гэж бас бичигдсэн байдаг гэлээ. Диавол дахин түүнийг асар өндөр ууланд аваачаад ертөнцийн бүх хаанчлал болон сүр хүчийг нь үзүүлж "Хэрэв чи сөхрөн надад мөрөгвөөс энэ бүхнийг би чамд өгье" гэж хэлэхэд Есүс "Зай сатана, чи Эзэн Бурхандаа мөргөж зөвхөн түүнд үйлчил" гэж бичигдсэн байдаг юм гэлээ. 자, 예수님께서 요단강에서 침례 받으신 후에 Есүс Йордан голд баптизм хүрсний дараа 곧 광야로 가서 사단 마귀에게 시험 받으셨죠. тун удалгүй цөл рүү очиж сатанд яваад 자, соригдсон. 근데 사단 마귀가 예수님 시험할 때 뭐라고 했냐면은 Тэр үед сатанд яваад Есүсийг сорихдоо юу гэж хэлсэн бэ 야, 너 гэхээр 분명 하나님 아들이 맞다. чи гарцаагүй Бурхны хүү мөн. 그러니까 Тиймээс 이 돌들이 떡덩이가 되게 해라. энэ чулуунуудыг талах болгох 그렇게 말하지 않았죠? гэж хэлээгүй үстэй. 뭐라고 말했어요? Юу гэж хэлсэн бэ? 내가 만일 하나님의 아들이라면, Хэрэв чи Бурхны хүү мөн 네가 бол, 만일 하나님의 아들이 맞다면, хэрэв чи Бурхны хүү мөн бол, 자, 이 사단 마귀가요, сатанд яваад 육신 입고 오신 하나님의 아들까지 하나님의 아들이라는 걸 부인했다니까요. махбодоор ирсэн Бурхны хүү хүртэл Бурхны хүү гэдгийг үгүйсгэж байна. 그렇다면 Тэгвэл 구원받은 성도가 하나님의 자녀가 됐다는 것을 사단 마귀는 인정할까요? аврагдсан хүмүүсийг Бурхны хүүхэд болсон гэдгийг сатанд яваад хүлээн зөвшөөрөх үү? 사단 마귀는 여러분들이 하나님의 자녀가 됐다는 걸 인정해 줄까요? Сатанд яваад та бүхнийг Бурхны хүүхэд болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үү? 야, 너 정말 하나님 자녀가 됐구나. Чи үнэхээр Бурхны хүүхэд болж 그렇게 할까요? гэж хэлэх үү? 아닙니다. Үгүй ээ. 너 구원받은 거 맞아? Чи аврагдсан чи 너 үнэн юм. 진짜 구원받은 거 맞아? Чи жинхнээсээ аврагдсан юм уу? 너 진짜 하나님의 자녀가 됐어? Чи жинхнээсээ Бурхны хүү болсон уу? 우리가 이 땅에 신앙생활하는 동안에요. Бид энэ газарт итгэлээр амьдрах 아마 хугацаанд 죽을 때까지 마귀는 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 걸 인정 안 할 거예요. биднийг өөхөх хүртэл бозорсонс биднийг Бурхны хүүхэд гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үү? Ягаад? 성도가 구원의 확신이 흔들리면은 Итгэгч авралын баталгаанд ганхаж ихэдвэл 신앙생활의 기쁨과 담대함을 잃어버려요. итгэлийн амьдралын эр зориг баяр хөөрэ алддаг. 하나님 말씀을 즐거이 순종할 수도 없고 Бурхны үгэнд баяртайгаар дуулууртай хандаж чадахгүй. 하나님을 기쁘시게 하는 생활을 할 수도 없어요. Бурхныг баярлуулан амьдрч чадахгүй. 여러분 기억해야 됩니다. Та бүхэн санах 사단 хэрэгтэй. 마귀는요. Сатанд яваад 절대 여러분들이 하나님의 자녀가 됐다는 것을 인정하지 않아요. хизээж та бүхнийг Бурхны хүүхэд болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх. 마태복음 마태 27장 27 40절입니다. 40-р ишлэл байна. 마태복음 27장 40절 Матай 27-гийн 40 읽어봅시다. уншаа. Сүмийг нурааж 3 хоногийн дотор барьдаг чи өөрийгөө аврааж чи Бурхны хүү мөн юм бол загалмайнаас буугааж гисгээж байлаа. 예수님께서 가장 힘드실 때, 가장 수치스러울 때, 가장 고통스러울 때 Есүс хамгийн хэцүү, хамгийн ичгүүртэй, хамгийн өвдөлттэй байх. 또다시 사단마귀가 찾아와서 예수님께 말하죠. Дахин сатанд яваад ирээд Есүсээс 내가 만약 하나님의 아들이거든 хэрэв чи Бурхны хүү мөн юм бол 십자가에서 загалмайгаас 내려와 봐라. буугаач. 하나님의 아들이신 예수님도 시험했다면 Бурхны хүү болох Есүсийг хүртэл сорьсон бол 구원받은 성도도 당연히 마귀가 시험하죠. аврагдсан итгэгчийг ойлгомжтой бозорсон сорьно. 그죠? Тийм 에덴 биз? 동산에서 하와에게 거짓말해서 하나님의 선하심을 의심하게 만들고 선악과를 따먹게 한 것처럼 Эден цэцэрлэгт Еваг уруу татаад Бурхан сайн гэдэгт эргэлзүүлээд сайн мөнгө мэдүүлэгч модны жимснээс авч идүүлсэн 사단 шиг 마귀는 여러분의 신앙생활 속에 늘 항상 반복해서 하나님의 선하심을 의심하게 만들 겁니다. сатанд явуулж гисэн та бүхний итгэлийн амьдралд байнга Бурхан сайн гэдэгт эргэлзүүлнэ. 특별히 더 Онцгойлон илүү 상황이 힘들고 답답하고 육신의 고통이 클 때 또 нөхцөл байдал нь хэцүү, давчид махбодын зовлон том байх уу? 찾아와서 여러분들에게 또 시험할 겁니다. Дахин хайж очиод та бүхнийг сорих болно. 자, 그런데요. Гэхдээ 예수님께서 사단 마귀의 시험을 어떻게 이기셨느냐? Есүс сатанд явуулын сорилтыг хэрхэн 첫 ялсан бэ? 번째가 뭐죠? Эхнийх нь юу вэ? 기록된 말씀으로 이기셨죠. Бичигдсэн үгээр ялсан. 기록되었을 때. бичигдсэн 기록되었을 때. бичигдсэн байлаа. 기록되었을 때. бичигдсэн байлаа. 예수님은 사단 마귀가 자신이 하나님의 아들 되심을 부정할 때도요. Есүс сатанд яваад өөрийг нь Бурхны хүү гэдгийг үгүйсгэх үед 말씀으로 물리치셨어요. үгээрээ зайлуулсан. 육신의 정욕, Махбодын дур хүсэл, 안목의 정욕, нүдний хүсэл ачаад 이생의 자랑으로 시험할 때도요. амьдралын бардамлаар сорих үед 말씀으로 물리치셨어요. үгээрээ зайлуулсан. 맞죠? Тийм биз дээ?
우리에게 본을 보여주신 거예요. Бидэнд ийхүү үлгэр дуурайл үзүүлж 두 байна. 번째는 또 어떻게 마귀의 시험을 이기셨느냐? Хоёрт нь бузар сүнсийн сорилтыг яаж яасан бэ? 예수님 마음속에는 항상 하나님이 우선이었어요. 하나님이. Есүсийн зүрх сэтгэлд үргэлж бурхан нэн түрүүнд байсан. 하나님 아버지를 기쁘시고자 하는 마음이 있었거든요. Бурхан эцгийг баярлуулъя гэсэн сэтгэл байсан. 마귀가 이 돌이 떡덩이가 되게 하라고 했을 때 Бузар сүнс энэ талхнуудыг энэ чулуунуудыг талах болгох гэж хэлэх үед 예수님 뭐라고 말씀했죠? Есүс юу гэж хэлсэн бэ? 육신의 양식보다 하나님의 말씀을 우선했어요. Махбодын хоол хүнснээс илүү бурхны үгийг нэн түрүүнд тавьсан. 사단 마귀가 예수님을 성전 꼭대기에 세우고 뛰어내리라고 유혹했을 때에 Сатан диавол Есүсийг сүмийн орой дээр гаргаад үсэр гэж хэлэх үед 예수님은 Есүс 하나님을 시험하기보다는 하나님을 의뢰하시는 편을 선택했어요. бурхан эзнээс сорихоос илүү бурханд найдах аргыг сонгосон. 그죠? Тийм биз дээ? 사단 마귀가 Сатан 내게 диавол 경비하면 천하 만국 부귀 영광 다 주겠다고 했을 때에 чи надад мөрөх юм бол энэ бүхий л эд баялаг алдрыг бүгднгийн өгье гэж хэлэх үед 예수님은 하나님만 경배하는 것을 선택했어요. Есүс зөвхөн бурханд мөрөхийг сонгосон. 예수님의 마음속에는 항상 우선이 첫 번째가 누구였어요? Есүсийн зүрх сэтгэлд хамгийн нэн түрүүнд байсан зүйл нь юу вэ? 하나님. Бурхан. 여러분의 마음속에 첫 번째는 누구예요? Та бүхний зүрх сэтгэлд нэн түрүүнд байгаа зүйл юу вэ? 여러분의 삶 속에서 Та бүхний амьдрал 첫 번째는 뭐예요? эхний зүйл юу вэ? 하나님이 돼야 돼요. Бурхан болох. 하나님이 되지 않는다면 Бурхан болохгүй бол 여러분들은 반드시 마귀의 시험에 넘어갈 거예요. та бүхэн гарцаагүй бузар сүнсийн сорилтонд унах болно. 물론 입으로는 뭐 하나님이라고 대답할 수 있지만 실제로 마음은 다른 것이 우선일 수도 있어요. Мэдээж амаараа бурхан гэж хэлж байгаа боловч яг боддоор зүрх сэтгэлд нь өөр зүйлч нэн түрүүнд байж магадгүй. 예수님의 마음 속에는 Есүсийн зүрх сэтгэл 하나님 아버지가 첫 번째였어요. бурхан эцэг нэн түрүүнд байсан. 우리의 삶은 하나님을 영어롭게 하는 게 첫 번째가 돼야 돼요. Бидний амьдрал бурхныг алтаршуулах энэ нь нэн түрүүнд болох. 시편 Дуулал 40편입니다. 40-р бүлэг. 시편 40장 Дуулал 40. 7절 8절 7-8 дахь ишлэл. 638 дахь удас. 7절 8절 За 7-8-ыг уншия. Өө эзэн. За 7-8 байна. Тэгэхэд би харагтун би ирлээ. Миний тухай хуйлмал номд бичигдсэн байдаг. Бурхан минь ээ, таны тааллыг би гүйцэлдүүлэх дуртай. Таны хууль зүрхэнд минь би гэж хэлсэн. 히브리서 10장에는 이 말씀이 예수님의 관련된 말씀이라고 설명해 주고 있어요. Еврей 10 дугаар бүлэг дээр энэ үг Есүсийн талаарх үг гэж тайлбарж 네, байгаа. 7절에 보면 7 дээр 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다. 나를 가르쳐 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다 되어 있는데 тэгэхэд би харагтун би ирлээ. Миний тухай хуйлмал номд бичигдсэн байдгаа гэж байна. 두루마리 책 구약 성경 말하는 거죠. хуйлмал ном гэдэг нь хуучин гэрээг хэлж 8절에 байгаа. 보면 8 дээр 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다. Бурхан минь ээ, таны тааллыг би гүйцэлдүүлэх дуртай. Таны хууль зүрхэнд минь бий. 주님의 마음에 뭐가 있는 거예요? Тэгэхээр эзний сэтгэлд юу байна? 주의 법 하나님의 말씀이 있고 Эзний хууль бурхны үг байна. 하나님을 아버지를 기쁘시게 하고자 하는 소원이 있는 거예요. Бурхан эцгийг баярлуулъя гэсэн хүсэл байна. 예수님의 마음속에는 Есүсийн сэтгэл 뭐가 있다고요? юу байна гинөө? 하나님의 말씀과 Бурхны үг 하나님을 기쁘시게 하자는 소원. мөн бурхныг баярлуулъя гэсэн хүсэл. 이 두 가지가 있는 거예요. Энэ хоёр зүйл байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 여러분의 마음속에는 뭐가 있어요? Та бүхний сэтгэлд 아니 юу 뭐를 байна? 품고 살아야 될까요? Юуг тэгээд амьдрах хэрэгтэй вэ? 여러분 혹시 25년도에 성경 다 한 번씩 읽으셨나? За та бүхэн 2025 онд Библийг нэг бүтэн уншсан уу? 손들라는 말을 안 할게요. Гараа өргөж хэлэхгүй. 많은 그리스도인들이요 Олон Христэд итгэгч 같은 죄에 넘어져요. адилхан нэг гим нүгэлд бүдэрч ундаг. 왜 그럴까요? Яагаад тэгдэг вэ? 말씀이 없어요. Үггүй 마음속에 сэтгэлд нь. 주님을 기쁘시게 하는 소원이 없어요. Эзнийг баярлуулъя гэсэн хүсэл байдаггүй. 진짜 신앙생활 한번 잘해봐야 되겠다 이런 마음의 어떤 결심과 소원이 있어야 돼요. Жинхнээсээ итгэлээрээ сайн дэрэ гэсэн сэтгэлийн шийдвэр хүсэл байх хэрэгтэй. 우리 요나서 보겠습니다. 우리 구약 요나 성경 넘어서요. 요나서 3장 Йона 3 10절부터요 10-аас 4장 2절까지입니다. 4-2 хүртэл байна. 1043 дугаар удаас 요나서 3장 10절부터 4장 2절. Йона 3-ын 10-аас 4-2 1043 дугаар удаас 읽어보겠습니다. уншия. Муу замаа оргисон үйлсийг нь бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тунхагсан гайхамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд сүрэл буулгаагүй билээ. Гэвч үүнд ихэд дургуутсан Йона уурлаж эзэн залбирч өө эзэн би нутагтаа байхдаа хилээгүй билүү. Таныг нэгүүлсэнгүй бурхан
Мөн өрөвч уурлагтаа удаан хайр инэрлэр бэлхэм гайхамшигыг зөөлрүүлэгч нэгэн гэдгийг би мэднэ. Ийнд би Таршиш руу хурдхан зогтсон юм. 니누에는 아수르의 수도죠. Нинев гэдэг нь Ассирийн нийслэл. 니누성 왕과 백성들이 요나 선지자가 전한 하나님의 심판을 듣고 회개했어요. Нинев хотын хаанаас агуулад ард ирдэн Йона иш үзүүлэгчийн дамжуулсан Бурхны үгийг сонсоод гимшсэн. 하나님은 니누성 사람들이 백성들이 회개하는 모습 보고 하나님께서 내리겠다는 그 심판을 뒤로 미루셨어요. 그죠? Бурхан Нинев хотын хүмүүс гимснийг хараад Нинев хотод буулган гэсэн өөрийн шүүлтийг хойш 자, туссан. 그런데 그 모습을 본 요나 선지자가 기뻐했어요. 성질을 냈어요. Гэтэл энэ дүү төрхийг харсан Йона иш үзүүлэгч баярлсан уу, уурсан уу? 오히려 화를 냈어. Эсрэгээр уурсан. 왜요? Яагаад вэ? 왜죠? Яагаад гэсэн бэ? 사람의 영혼을 불쌍히 여기는 마음은 없었어요. Хүний сүнсийг өрөвдөх сэтгэл байгаагүй. 하나님의 말씀을 전했지만 Бурхны үгийг дамжуулсан ч 정작 요나 선지자의 마음에는 사람의 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 없었어요. жинхнээсээ Йоногийн сэтгэл энэ хүмүүсийг өрөвдөх сэтгэл байгаагүй. 말씀을 알아도 Үгийг мэдж байгаа ч 하나님을 기쁘시게 하는 소원이 없으면 Бурхныг баярлуулъя гэсэн хүсэл байхгүй бол 신앙생활이 똑바로 안 되는 거예요. итгэлийн амьдрал нь зөв болохгүй. 여러분이 말씀 몰라서 신앙생활 못하는 거 아니죠? Та бүхэн үгийг мэдхгүйдээ итгэлээр амьдрч чадахгүй байгаа юм биш шүү дээ. 뭐가 부족한 것 같아요? Юу дутаад байна вэ? 하나님을 기쁘시게 하는 소원. Бурхныг баярлуулъя гэсэн хүсэл. 하나님 앞에서 정말 내가 잘 살아봐야 되겠다는 그런 마음의 간절한 소원. Бурхны өмнө би чин сэтгэлээсээ сайн амьдрыг гэсэн сэтгэлийн хүсэл. 이 요나 선지자가 하나님이 어떤 분인지 알았잖아요. Энэ Йона шүтлэгч Бурхан хинбэ гэдгийг сайн 그죠? мэдчихсэн. 이절에 Хоёр дээр 주께서는 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하시고 인애가 크시사. 10 дээр та бол хоёр дээр болохоор та нэгүүлсэнгүй мөн өрөвч уурлагтаа удаан хайнэрнээр бэлхэм. 요나 선지자 하나님이 어떤 분인지 알았어요. Йона шүтлэгч Бурхан хинбэ гэдгийг 자기 сайн 입으로 하나님 мэдчихсэн. 심판도 경고했어요. Өөрөө ч гэсэн Бурхны шүүлтийг анхааруулж хэлсэн. 그리고 니네성 왕과 백성들이 회개하는 모습도 봤어요. Тэгээд Нинев хотын хаан болон ард эрдэнэ гимшиж байгааг харсан. 근데 요나 선지자에게는 사람의 영혼을 불쌍히 하는 마음이 없었어요. Тэр үед Йона шүүлүүлэгч энэ хүмүүсийг өрөвдөй гэсэн Бурхны сэтгэл байгаа. 근데 이 요나 선지자의 모습이 혹시 우리 모습은 아닐까? Гэтэл энэ Йона шүүлүүлэгчийн төр төрх магадгүй бидний төрх биш үү? 하나님 어떤 분인지도 알고 Бурхан хинбэ гэдгийг мэддэг. 하나님 말씀도 잘 알고 있는데 Бурхны үгийг бас сайн мэдэж байна. 그런데 Гэтэл 나는 정작 하나님 말씀대로 살고 싶은 마음은 없어. би жинхнээсээ Бурхны үгийн дагуу амьдрэх гэсэн сэтгэл байхгүй. 그렇게 살 수 있잖아요. Тэгэж амьдрч болно. 디모데후서 2-р Тимот 2장을 봅시다. 2-оос харъя. 디모데후서 2장 2-р Тимот 2 15절. 15-р эшлэл 1350-р удас 2장 15절 2-ын 15 읽어봅시다. уншия. Ичих зөөлгүй ажилчин үнний үгийг зөв заагч гэж Бурханд өөрийгөө сайшаалan харуулахыг хичээ. 하나님의 말씀을 아는 것과 Бурхны үгийг мэдэх болоод 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 소원을 품는 것은 다른 거예요. Бурхныг баярлуулъя гэсэн хүслийг тээх нь өөр хэрэг. 만약 여러분 마음속에 Магадгүй та бүхэн 내가 сэтгэлдээ 하나님을 첫째 우선하고 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 소원이 없다면 Бурхныг нэн түрүүнд тавиад Бурхныг баярлуулъя гэсэн хүсэл байхгүй бол 여러분이 하나님 말씀 아무리 많이 듣고 알고 있다 할지라도 та бүхэн Бурхны үгийг хичнээн олон удаа сонсоод мэдж байгаа ч гэсэн 아무 유익도 없고 그건 죽은 지식일 뿐인 거예요. ямар ч үр өгөөжгүй тэр нь үхмэл мэдлэг төдий. 그러므로 Мөн 그러므로 тиймээс 하나님의 자녀들은 Бурхны хүүхдүүд 하나님의 말씀을 올바르게 분별할 뿐만 아니라 Бурхны үгийг зөвөр ялгаж салгаа зогсохгүй 내 주변에 있는 영혼들, 사람들을 귀하게 여기고 эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг сүнсийг өргөдөн харж 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 소원을 품고 살아야 된다. Бурхныг баярлуулъя гэсэн хүслийг тэгээд амьдрах. 사도 바울이 디모데에게 이렇게 세 가지 부탁하죠. Илч Паул Тимотед 3 захаас хэлж 첫 байна. 번째, Эхнийх нь 진리의 말씀을 이렇게 분별하며 үнний үгийг зөв заагч буюу зөвөр ялгаж салгаж, 두 번째가 뭡니까? хоёрт нь юу вэ? 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정이 되기를 힘쓰고 Ичих зүйлгүй ажилчин гэж хүлээн зөвшөөрөлтгийн төлөө хичээгээ. 세 번째는요. Гуравт нь 너희 자신을 하나님께 드리기를 힘쓰라. өөрийгөө бурханд өргөхийн төлөө хичээ. 세 가지를 부탁을 하고 있죠. Ийм гурван зүйлийг зааж. 하나님의 말씀을 Бурхны үгийг 옳게 зөвөр 분별하고 ялгаж салгаж. 그게 다가 아니죠? Энэ нь бүх зүйл биш. 그다음 뭐예요? Түүний дараа юу вэ? 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없기를 힘써야 돼요. Бурхан болон хүмүүсийн өмнө ичих зүйлгүй байхын төлөө хичээх хэрэгтэй. 그게 다가 아니죠? Тэр нь бүх зүйл биш. 또 어떻게 해야 돼요? Өөр яах ёстой вэ? 내 자신을 өөрийгөө 주님께 드리기를 힘써야 된다. эзэнд өргөхийн төлөө хичээх хэрэгтэй.
그런 성도가 하나님을 기쁘시게만 살아갈 수가 있는 거예요. Ийм итгэж бурхныг баярлуулаад амьдрч 저도 чадна. 여러분들에게 세 가지를 부탁드리고 싶어요. Би ч гэсэн та бүхэнд гурван зүйлийг захиж хэлмээр байна. 1년 동안 Нэг жилийн 하나님 турш 말씀 부지런히 열심히 듣고 배우세요. бурхны үгийг нэг жилийн турш хичээнгүйлэн сайн сонсоод 그래서 하나님의 сураарай. 뜻을 분별해야 돼요. Тэгээ бурхны хүслийг ялгаж салгах хэрэгтэй. 두 번째는 Хоёрт нь 하나님과 사람 앞에서 부끄러운 것이 없도록 노력해야 돼요. бурхан болон хүмүүсийн өмнө ичих зүйлгүй байхын төлөө хичээх. 개인 경건 생활을 힘써야 됩니다. Хувийн итгэл сүсэгт амьдрал 교회 хичээх 나와서는 хэрэгтэй. 성경 보는데 Чуулган дээр ирээд Библийг 혼자 있을 때는 хадгаа. 하루 종일 뭐 다른 거 보고 있다. Гэтэ ганцаараа байхдаа өдөржингөө өөр зүйл харж байна. 그건 외식이잖아요. Тэр хоёр нүур. 그죠? Тийм биз? 혼자 있을 때도요. Ганцаараа байхдаа ч тэр. 진짜 그 사람의 믿음은 혼자 있을 때 드러나는 것 같아요. Жинкнээсээ тухайн хүний итгэл ганцаараа байхдаа ил тод болдог. 그죠? Тийм биз? 개인 경건 생활을 힘써야 됩니다. Хувийн итгэл сүсэгт амьдрал хичээх хэрэгтэй. 그것뿐만 아니라 세 Үүгээр 번째는 зогсохгүй. Гуравт нь 진짜 내 자신을 주님께 헌신하기를 힘써야 된다. жинкнээсээ өөрийгөө эзэнд бүрэн зориулахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 올한해 그런 청년들이 많이 나타났으면 좋겠어요. Улаанбаатар тийм залуучууд олон гарч ирээсэй гэж хүсэж байна. 헌신하는 즐거이 주님께 헌신할 수 있는 그런 청년들이 많이 나타났으면 좋겠어요. Баяртайгаар өөрийгөө эзэнд бүрэн зориулдаг тийм залуучууд олон гарч ирээсэй 두 гэж. 번째 사건은 Хоёр дахь үйл явдал нь 여러분 이스라엘 백성들이 가데스 바네에서 하나님께 불순종한 사건인데요. Израилийн ард түмэн Кадаш барнаад бурхан дуулууруу хандсан үйл явдал. 민수기 13장입니다. Тооллого 13. 민수기 13장 25절 26절. Тооллого 13-ийн 25 26. 25절 26절 읽어봅시다. 25 26-г уншия. Тэд уг нутгийг тандаад 40 хоногийн эцэст буцжээ. Тэд явсаар Кадаш дахь Параны зүлд Мосе, Ааронор ба Израилийн хөвгүүдийн хотол түмэн дээр ирж тэдэнд болон Даяар хотол түмэнд хариуг авчирч уг нутгийн үр жимсийг тэдэнд үзүүллээ. 또 31절부터 33절 31-ээс 33 байна. 읽겠습니다. Уншия. Харин түүнтэй хамт явж байсан хүмүүс тэд биднээс хэтэрхий хүчрхэг тул бид тэр ард түмний өөдөөс өгсөж очиж чадахгүй гэсээр байв. Тийхүү өөрсдийн тагнасан нутгийн талаар тэд Израилийн хөвгүүдэд базаахгүй мэдээ дэлгэрүүлж бидний тагнан тулсан тэр нутаг нь оршин суугчдаа цөлмөж иддэг нутаг бөгөөд тэнд бидний харсан бүх ард түмэн нь хэмжээгүй том хүмүүс юм. Тэнд бид Нефилемийг харсан. Анакийн хөвгүүд нь Нефилемээс гаралтай байлаа. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд царцаа мэт болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тийм байлаа гэв. 40일 동안 가나안 땅을 탐지했던 12명의 정탐꾼이 40 хоногийн турш Канаан нутгийг тандаад ирсэн 12 туршуулууд 이스라엘 백성들이 기다리고 있던 가데스 바네로 돌아왔어요. Израильчүүдийн хүлээж байсан Кадаш барнад очсон. 근데 문제는 Гэтэл асуудал 똑같은 걸 보고 왔는데 10명의 말과 2명의 말이 달랐죠. тэр газрыг тандаад ирсэн хэрнээ 10 хүний хэлсэн үг болоод 2 хүний хэлсэн үг нь өөр байсан. 여호수아 갈렙은 Йошуа Калеб 가나안 땅에 장대한 사람들이 살고 있다 할지라도 Канаан нутагт авраг биетэй хүмүүс амьдарч байсан ч гэсэн 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 능히 그들과 싸워 이겨서 가나안 땅을 취할 수 있다라고 얘기를 했어요. Бурхан бидэнтэй хамт учраас хангалттай тулдаад ялаад тэр Канаан нутгийг эзэлж чадна гэж хэлсэн. 근데 나머지 10명의 전탁꾼은 뭐라고 말했느냐? Гэтэл үлдсэн 10 туршууд нь юу гэж хэлдэг вэ? 가나안 땅에는 우리보다 강대한 7민족이 살고 있기 때문에 Канаан нутагт биднээс хүчрхэг 7 үндэстэн амьдарч 우리 байгаа. 들어가면 다 죽는다. Бид тийшээ орох юм бол бүгд үхнэ. 그렇게 얘기했죠. Тэгэж хэлсэн. 특별히 33절을 보면 Онцгойлон 33-д харвал 10명의 전탁꾼이 한 말이 기록되어 있어요. 10 туршуулын хэлсэн үг бичигдсэн 그들이 байна. 한 말을 이렇게 정리할 수 있습니다. Бидний хэлсэн үгийг инхүү хураангуйч болно. 가나안 땅에 있는 거인들이 보기에 우리는 메뚜기 같았다. Канаануудын авраг биетнүүдийг харахад бид царцаа мэт байсан. 그리고 Мөн 우리가 보기에도 우리가 메뚜기처럼 보였다. бид ч өөрсдийнхөө нүдэнд царцаа мэт харагцсан. 그죠? Тийм биз? 근데 뭐가 빠져 있어요? Тэгээ энэ дээр юу хасагдсан байна? 뭐가 빠져 있어요? Юу хасагдсан байна вэ энд? 이들의 말 속에 뭐가 빠져 있냐고요. Энэ хүмүүсийн хэлсэн үгэнд юу хасагдсан байна? 하나님이 자신들을 어떻게 보는지가 빠져 있는 거예요. Бурхан өөрсдийг нь хэрхэн харж байгаа гэдг нь хасагдсан байна. 제일 중요한 게 빠져 있죠. Хамгийн чухал зүйл хасагдчихсан байна. 가나안 백성들이 자기를 어떻게 보는지가 중요해요? Канааны ард түмэн өөрсдийг нь хэрхэн харж байгаа нь чухал уу? 에? Чухал уу? 자기들이 자기를 어떻게 보는지가 중요한가요? Өөрсдийнхөө нүдэнд ямар харагдж байгаа нь чухал уу? 여러분의 신앙생활에서 제일 중요한 건 뭐예요? Та бүхний итгэлийн амьдралд хамгийн чухал зүйл юу вэ? 하나님이 나를 어떻게 보시는지가 중요한 거잖아요. Бурхан намайг юу гэж харж ийнэ гэдг нь хамгийн чухал. 아니에요? Тийм биш үү?
이 10명이 정탐꾼의 말 속에는요, 하나님이 자신들을 어떻게 보고 계신지가 빠져 있는 거예요. Энэ 10 туршуулын үгэнд бурхан өөрсдийг нь хэрхэн харж байна гэдг нь хасагдчихсан байна. 여러분 질문 드릴게요. Та бүхнээс асууя. 진짜 나는 누굴까? Жинхэнэ би гэж хэн бэ? 첫 번째, эхнийх нь 세상 사람들이 말하는 나. ертөнцийн хүмүүсийн хэлж байгаа би. 두 번째, хоёрт нь 내가 생각하는 나. миний бодож байгаа би. 세 번째, гуравт нь 하나님 보시는 나. бурхны харж байгаа би. 진짜 나는 누구예요? Жинхэнэ би хэн бэ? 세 번째. 영혼 없이 말하고 있지 말고. 자, 순수고 bit기 хэлээрэй. 순수 보러. 보러. 하나님 보시는 내가 진짜 나잖아요. бурхны харж байгаа би жинхнээсээ би 여러분 хүн биш. 신앙생활 가운데 이거를 잊어버리면 안 돼요. Та бүхэн итгэлийн амьдралдаа үүнийг мартаж болохгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 맞죠? Зөв биз? 불신자가요. Үл итгэгч. 거듭나지 않은 사람이 진짜 거듭난 경험이 없으면서 자기가 하나님의 자녀라고 말하는 것도 큰 문제지만 Дахин төрөөгүй хүн, дахин төрсөн хүн шиг бурхны хүүхэд гэж хэлж байгаа нь том асуудал. 정말 거듭난 성도가 Гэтэ жинхнээсээ дахин төрсөн итгэж 하나님이 자신을 어떻게 보시는지 잊어버리는 것도 진짜 큰 문제다. бурхан өөрийг нь хэрхэн харж байгааг мартна гэдэг нь маш том асуудал байна. 앞에서 성도는 무엇으로 말미암아 하나님의 자녀가 됐다고 말씀드렸죠? Түрүүн итгэгч юугаар бурхны хүүхэд болсон гэж хэлсэн бilээ. 성부 하나님의 계획, Эцэг бурхны төлөвлөгөө. 성자 예수님의 흘리신 보혈, Хүү Есүсийн урсгасан цус, 성령 하나님의 내적인 확신으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 된 거예요. ариун сүнс бурхны доторх баталгаагаар бид бурхны хүүхэд болсон. 하나님께서 우리를 해주신 일은 절대로 변함이 없어요. 영원하고 완전하다. Тэгэхээр бурхны бидний төлөө хийсэн зүйл хязгаарч хуурахгүй мөнхийн хувиршгүй байна. 우리는 그걸 기억하고 신앙생활 해야 되는 Бид 거예요. үүнийг санаад итгэлээр амьдрах 세 번째, Гуравт нь 자, 우리 성도의 신분과 관련해서 우리가 좀 알아야 될 또 하나의 사건이 뭐냐면은 итгэгчийн байр суурьтай холбоотой бидний зайлшгүй мэдэх ёстой зүйл дахиад нэг нь юу вэ гэхээр 다윗과 아비가일의 만남이에요. Давид Абигайлтай уулзсан байр. 사무엘상 1-р Самуэль 25장입니다. 25 25장 25 28절부터 28-аас 33절. 31-р ишлэл хүртэл 33절. 33 хүртэл байна. 25장 25-ийн 28절부터 28-аас 33절. 33 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Та шивгчнийхээ гэмт үүдлийг өршөөн сойрох. Эзэн заавал эзэнтэн танд бат бэрх гэрийг барьж өгнө. Учир нь эзэнтэн минь та эзний тулалдааныг хийж байгаа билээ. Насан турш бузар муу танаас бүү гараг. Хэн нэгэн хүн босон таныг мөшгөн хөөж таны амьд халтхыг ирмэлзвэл эзэнтэн таны амь таны бурхан эзний амийн баглаанд уягдах болтугай. Харин таны дайснуудын амийг эзэн дүүгүрт хийж дүүгүрдэн хаях болно. Танд амлсан сайн сайхан бүхнээ эзэн өөрөө эзэнтэн танд минь биелүүлэн өгч таныг Израилийн ноёноор томилох цагт шалтгаангүйгээр цус урсгасан эсвэл өөрийн гараар өшөө авснаас болсон харуусал зүрх сэтгэлийн саа тотгор эзэнтэн танд бүү байг. Эзэн харин эзэнтэн таныг сайн сайхан болгох үед шивгчнээ сантугай гэж хэлв. Давид Абигайлд өнөөдөр чамайг надтай уулзуулахаар явуулсан Израилийн бурхан эзэн магтагдах болтугай. Мөн чиний саруул ухаан магтагдах болтугай. Намайг өнөөдөр цус урсгах болон өөрийнхөө гараар өшөө авахыг болиулсан чи магтагдах болтугай. 다윗은 나발이 자신을 무시하고 악으로 선을 갚는 모습 보고 분노했어요. Давид Набал өөрийг нь үл тоогоод хорон муугаар хариулахыг нь хараад ууралсан. 그래서 직접 다윗이 나발을 죽이려고 좀 가고 있는 거예요. Тиймээс боддоор Давид өөрөө Набалыг алахаар явж байна. 자, 그런데 이 다윗의 모습이 하나님의 사람다운 모습이 아니잖아요. Гэхдээ энэ Давидын дүр төрх бурхны хүүхний зайтай дүр төрх биш байна. 그죠? Тийм байгаа. 열받아가지고 칼 들고 사람 죽이려 가는 모습이 하나님의 사람다운 모습이 아니잖아요. Уурлаад ил бариад хүн алахаар явж байгаа дүр төрх нь бурхны хүний зайтай дүр төрх биш байна. 자, 그런데 Гэхдээ 다윗이 나발에게 원수 갚으러 가는 중에 Давид Набалаас өшөө авахаар явах 누가 хугацаанд 만나냐면 나발의 아내였던 아비가일을 만납니다. хинтээ уулздаг вэ гэхээр Набалын эхнэр байсан Абигайлтай уулздаг. 이 아비가일은 지혜롭고 총명한 여인이었거든요. Абигайл мэрэгэн ухаантай цоо сэргэлэн эмэгтэй. 나발은 완고하고 악한 사람이었어요. Харин Набал бол хидэр хормоо хүн байсан. 지혜롭다는 게 뭐죠? Ухаалаг гэж юу вэ? 여러분, 지혜롭다는 것과 악하다는 것이 무슨 뜻이죠? Үсээ ухаантай хормоо гэдэг нь ямар утгатай вэ? 잠언에 지혜를 뭐라고 말하고 있어요? Сургаалт үгсээр
мэрэгүү ухааныг юу гэж хэлж байгаа вэ? 하나님을 아는 것이 지혜라고 말하고 있어요. Бурхныг мэдэх нь мэрэгүү ухааны эхлэл гэж хэлж 그죠? байгаа. Тийм биз? 지혜자는 하나님을 알고 하나님을 경외하는 사람이 지혜자예요. Тэгэхээр ухаантай хүн гэдэг нь Бурхныг мэддэг, Бурхнаас эмээдэг хүнийг хэлж байна. 이스라엘 백성이라면 Израилийн ард түмэн бол 누구든지 하나님께서 다윗에게 기름 부어서 이스라엘의 왕 세울 걸 다 알고 있었을 거예요. хэн ч байсан Бурхан Давидыг тослоод Израилийн хаан болгон гэдгийг мэдэж байсан. 아비가일은 지혜로운 여인이었어요. Абигайл ухаантай 알고 эмэгтэй 있었어요. байсан. мэдэж байсан. 나발은 몰랐을까? Харин Набал мэдээгүй болов. 나발도 알았을 거예요. Набал ч гэсэн мэдчихсэн. 인정하지 않았지, 그죠? Гэтэ хүлээн зөвшөөрөв. 다윗을 무시했으니까. Давидыг үл тоосон. 근데 아비가일은 다윗이 누군지 알았어요. Харин Абигайл Давидыг хэн гэдгийг мэдэж байсан. 그래서 Тиймээс 다윗이 막 분노가 나가지고 칼 들고 이제 죽이러 가고 있는데 Давид уурлаад илдээ бариад алхаар явж байна. 여기서 아비가일이 올라오고 있는 거죠. Гэтэл тэндээс Абигайл өсөөд ирж байна. 그리고 아비가일이 다윗에게 말합니다. Тэгээд Абигайл Давидэд хэлдэг. 아비가일이 다윗에게 한 말은 이렇게 정리해 볼 수 있어요. Абигайлын Давидэд хэлсэн үгийг ийхүү хураангуйч. 당신은 та 하나님의 사람입니다. Бурхны хүн ээ. 당신은 Та 하나님의 나라를 위해서 싸우도록 부르심 받았습니다. Бурхны хаанчлалын төлөө тулалахаар дуудагдсан. 하나님께서 Бурхан 당신을 보호해 주시고 지켜 주실 겁니다. таныг хамгаалж сахих болно. 하나님께서 반드시 당신을 이스라엘의 왕으로 세우실 겁니다. Бурхан гарцаагүй таныг Израилийн хаан болгоно. 그러니까 Тиймээс 하나님께서 당신을 높이신 때에 Бурхан таныг өргөмжлөх үед 마음에 거리를 끼는 일은 하지 마십시오. сэтгэлдээ тээг болох зүйлийг бүү үлдээ. 아비가일이 다윗에게 그렇게 얘기해 준 거예요. Абигайл Давидэд ийхүү хэлсэн. 저는 Би 아비가일이 한 말을 듣고 다윗이 정신 차렸을 거라 생각을 해요. Абигайлын хэлсэн үгийг сонсоод Давид эрүүл ухаантай болсон гэж бодсон. 막 분이 나가지고 칼 들고 막 씩씩거리고 가고 있는데 Уурлаад илдээ бариад ингээд алхаад явж байна. 당신은 Та 하나님의 사람입니다. Бурхны хүн ээ. 하나님이 당신과 함께 하십니다. Бурхан тантай хамт байна. 하나님께서 당신을 이스라엘 왕으로 세우실 겁니다. Бурхан таныг Израилийн хаан болгоно. 다윗이요 정신 차렸어요. Давид өөрийн ухаантай болсон. 땡. 내가 지금 무슨 짓을 하려고 했지? Би яг юу хийх гэсэн бэлээ? 이게 내 합당치 않지. Энд чи зохисгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 정신 차렸어요 다윗. Ийхүү эрүүл ухаантай. 아비가일의 말을 듣고. Абигайлын үгийг сонсоод 저는요 би 청년들의 교제가 이런 교제가 됐으면 좋겠어요. залуучуудын нөхөрл ийм болоосэй гэж хүсэж байна. 뭔가 좀 정신이 나가가지고 딴 데로 막 가려고 하는데 있잖아. Эрүүл саруул ухаан гарчихсан өөр зүйл хийх гээд байхдаа 당신은 та 하나님의 자녀입니다. Бурхны хүүхдээ. 하나님이 당신과 함께 하십니다. Бурхан тантай хамт байна. 하나님께서 당신을 눈동자와 같이 지켜주실 겁니다. Бурхан таныг нүдний цэцгийн мэт сахин хамгаална. 청년들의 교제가 이런 교제가 되면요 Залуучуудын нөхөрл ийм болвол 아마 정신 차릴 거예요. 그죠? жинхнээсээ эрүүл ухаантай болж байна. 내가 지금 뭐 하려고 했지? Би одоо юу хийх гэсэн 정신 차려야 бэ? 되겠다. 응? Ийм залуучууд. 아비가일은 다윗에게 그런 사람이었어요. Абигайл Давидэд ийм хүн байсан. 그런 형제자매가 옆에 있다면 그 사람은 정말 행복한 사람이죠. Ийм ахан дүүс хажууд маань байвал тэр хүн жинхнээсээ аз шагалтай. 그러지 않겠어요? Тийм байхгүй гэж юу? 다윗이요 Давид 하나님을 찬양하잖아요. Бурхныг бодсон. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 제가요 큰 실수를 할 뻔했습니다. Би маш том буруу зүйл үйлдэх чагсаа. 근데 하나님 아비가일 보내주신 거 감사합니다. 감사하고 있는 거예요. Бурхан та Абигаилыг явуулсанд баярлалаа гэж талархаж байна. 그리고 아비가일의 지혜를 칭찬해주고 있잖아요. Тэгээд Абигаилын мэрэгүү ухааныг бас сайшааж байна. 다윗과 아비가일의 모습은 Давид болон Абигаилын дүр төрх. 오늘날 성도들의 교제가 어떠해야 되는가를 알려주는 거예요. Өнөө цагт итгэгчдийн нөхөрлөл ямар байх ёстой вэ гэдгийг хэлж байна. 하나님의 자녀들의 교제는 Бурхны хүүхдүүдийн нөхөрлөл 하나님과 하나님의 은혜를 기억하게 하는 교제가 돼야 된다. Бурхан болон Бурхны нэгүслийг санагдуулдаг нөхөрлөл болох хэрэгтэй. 에? 하나님을 바라보게 하는 교제가 돼야 된다. Бурхан руу харуулдаг нөхөрлөл болох хэрэгтэй. 거듭난 성도들의 교제는 Дахин төрсэн итгэгчдийн нөхөрлөл 하나님의 도우심을 기다리고 하나님을 소망하게 하는 그런 교제가 돼야 된다. Бурхны тусламжийг хүлээгээд Бурханд найддаг нөхөрлөл болох хэрэгтэй. 앞에서 사단은 어떻게 한다 그랬죠? Түрүүн сатан яадаг гэсэн бэлээ? 우리가 이 땅에 사는 동안 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 걸 절대 인정하지 않는다고. Биднийг энэ газарт амьдрах хугацаанд биднийг Бурхны хүүхэд гэдгийг хизээж хүлээн зөвшөөрөх. 그런데 아비가일은 Гэтэл Абигайл 다윗에게 뭘 기억하겠어요? Давидэд юуг санагдуулсан 당신은 бэ? Та 하나님의 사람이지 않습니까? Бурхны хүн биш үү? 당신은 하나님의 사람이라는 걸 기억하게 한 거예요. Та Бурхны хүн гэдгийг санагдуулсан байна. 지금도요. Одоо ч гэсэн 하나님께서 다윗과 함께 계시고 Бурхан Давидтай хамт байна. 다윗이 하나님의 놀라운 계획 속에 있다는 것을 기억하게 한 거예요. Бурхан Давидын агуу төлөвлөгөөнд дунд байгаа гэдгийг санагдуулсан. 그래서 다윗은 육신의 분노를 참고 하나님 앞에 올바른 선택을 할 수가 있었던 거예요. Тэгээд Давид тэр махбодын уур хилэнгээ төвчээд Бурхны өмнө зөв сонголт хийж чадаж. 거듭난 성도는요. Дахин төрсөн итгэгч 성령님이 오심으로 참된 꿈,
비전을 갖게 됐죠. Ариун сүнс ирснээр жинхэнэ мөрөөдөл асын хараатай болдог. 하나님 주신 꿈을 갖고 있는 성도는 거룩하게 살아야 돼요. Бурхны өгсөн мөрөөдлийг тээсэн итгэгч ариун амьдрах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз 하나님 дээ. 요셉에게 꿈을 주셨잖아요. Бурхан Йосефт зүүдийг өгсөн. 요셉이 많은 고난과 유혹과 시험을 받았지만 Йосеф маш олон зовлон, уруу татлах, сорилтыг амссан ч гэсэн 믿음을 지킬 수 있었던 이유는 하나님 주신 꿈을 품고 있었기 때문에 그래요. итгэлээ сахиж чадсан шалтгаан нь Бурхны өгсөн зүүдийг өөртөө тээж ирсэн учраас. 우리도 동일한 약속을 받았어요. Би ч гэсэн адилхан амлалтыг авсан. 요한일서 3장입니다. 1-р Иохан 3, 요한일서 3장 1-р Иохан 3, 1절부터 3절. 1-ээс 3 байна. 1386 дугаар хуудас 1절부터 3절 1-ээс 3 읽어봅시다. уншия. Биднийг Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараад бид үнэхээр тийм юм. Харин түүнийг таниагүй учраа ертөнц биднийг таньдаггүй. Хайртууд минь, бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй байна. Гэвч түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгээ мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрсдийгөө цэвэршүүлдэг. 1절에 Нэгдүгээр, 우리가 하나님의 어떤 사랑으로 하나님의 자녀가 됐느냐. бид Бурхны ямар хайраар Бурхны хүүхэд болсон бэ? 2절에 그리고 2-дөр 우리가 지금은 하나님의 자녀라. одоо бид Бурхны хүүхэд. 우리가 천국 가서 하나님의 자녀가 되는 거 아니죠? бид деважнэр очиод Бурхны хүүхэд болох юм. 구원받은 때부터 하나님의 자녀로 이 땅에 살고 있는 거예요. Орсноос хойш Бурхны хүүхдийн хуваар энэ дэлхийд амьдарч 그걸 잊어버리면 안 돼요. үүнийг мартаж болохгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 어디 있던 Хаанч 무슨 байсан? 일을 하던 ямар ч ажил хийдэг бай. 내가 지금 하나님의 자녀로 이 땅에 살고 있다는 것을 잊어버리면 안 된다. Би одоо Бурхны хүүхдийн хуваар энэ дэлхийд амьдарч байгаа гэдгээ мартаж болохгүй. 하나님의 자녀들은 하나님의 선한 일을 하도록 부르심 받았어요. Бурхны хүүхдүүд Бурхны сайн үйлсийг хийхээр дуудагдсан. 그래서 우리는 거룩한 믿음 지키고 살아가야 되는 거예요. Тиймээс бид ариун итгэлээ сахиад амьдрах хэрэгтэй. 특별히 Онцгойлоо. 고린도전서 6장에 보면요. 1-р Коринт 6 дугаар бүлэгт 하나님의 자녀들이 마땅히 알고 확신해야 될 것 몇 가지를 말씀하고 있어요. Бурхны хүүхдүүдийн зайлшгүй мэдэж бат итгэх хэдэн зүйл гарч байгаа. 우리 잠깐 찾아봅시다. 알죠, 네. 고린도전서 6장입니다. 1-р Коринт 6 2절 3절. 2 3 дугаар ишлэл 1292 дугаар хуудас 2절 3절 2 3 읽어봅시다. уншия. Эсвэл ертөнцийг ариун хүмүүс шүүн гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? ертөнц ч та нараар шүүгдэх байтал та нар багахан хэргийг шүүх чадваргүй юу? Бид тэнгэр элч нарыг шүүн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тэгвэл энэ амьдралын аарсаар хэрэг тэрнээс чинь бэрх байна уу? 성도는 장차 세상을 판단하고 천사들을 판단할 위치에 올라간다. Итгэгч хожим энэ ертөнцийг шүүж тэнгэр элч нарыг шүүх байр суурьнд очино. 우리가 그런 권세를 받은 거예요. Бид тийм эрх мэдлийг авсан. 아시죠? ойлгож байна уу? 두 번째, хоёртой. 불의한 자는 하나님의 나라를 유업으로 얻지 못한다. Ёс бус нэгэн Бурхны хаанчлыг өвлөх. 하나님 우리에게 천국을 유업으로 약속했다니까요. Бурхан бидэнд деважин өв болгон амласан. 9절 10절 읽겠습니다. 9-10 дугаар ишлэлийг уншия. Зөвд бус хүмүүс Бурхны хаанчлыг өвлөхгүй та нар ер нь мэддэггүй хэрэгөө. Бүү мэхлээд садарлагчиж, шүтэн шүжигчиж, завхайрагчиж, янхан ирж, ижил хүүстэнтэйгээ нүгцэгчиж, хулгайц нарч, шуналд нууж, аригчиж, хараалчиж, дээрэмчиж Бурхны хаанчлыг өвлөхгүй. 하나님의 나라를 유업으로 약속받은 성도들은 이러이러한 죄를 이제 버려야 되겠죠, 그죠? Бурхны хаанчлыг өв болгон авсан итгэгчид эдгээр гэм нүглүүдийг хаях хэрэгтэй. 요즘에는 뭐 인터넷 도박, 게임 이런 게 참 많이 유행인 것 같아요, 그죠? Сүүлийн үед интернет мөрөөдөө тоглоом маш их дэлгэрсэн шүү дээ, тийм ээ? 가끔 상담하다 보면 가족 중에 이제 자기 이제 구원받은 형제자매가 아니지만 자기 가족 중에 그런 거에 빠져가지고 막 돈 막 날리고 막 빚지고 그런 분들이 꽤 많더라고요. Зөвлөгөө өгөх юм бол гэр бүлээс нь аврагдаагүй хэрнээ бас одоо тийм мөрөөдөө тоглоом мөнгө алдж байгаа тийм зүйлсүүд маш их тохиолдож байна. 구원받은 성도 중에 그런 거에 빠져 있는 사람은 없겠죠, 그죠? Тэгээ аврагдсан итгэгчдэр донд ийм зүйл авсан, ийм тоглоомд авсан хүмүүс байхгүй 세 байгаа. 번째, Гуравтаа нь 성도의 몸, 우리 몸은 그리스도 지체라는 거예요. итгэгчийн бие, бидний бие Христийн эрхтэн. 6장 15절 읽겠습니다. 6-гийн 15-ыг уншаа. Биес чинь Христийн эрхнүүд гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тэгвэл би Христийн эрхнүүдийг авч тэдгээрийг янхны эрхнүүд болгох уу? Огт үгүй. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄 알지 못하느냐? Биес чинь Христийн эрхнүүд гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж 예, юу? 우리 몸은 주님의 것입니다.
бидний бие эснийг 또 мөн 우리 몸은 бидний бие 성령께서 계시는 성전이라는 거 알아야 돼요. ариун сүнс оршин буй ариун өргөөний ариун сүнсний сүм гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 19절 읽겠습니다. 19-р эшлэгийг уншийе. Та нарын бие бол Бурханаас өгөгдсөн доторчин байдаг ариун сүнсний сүм гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Та нар өөрсдөө өөрсдийнх биш бөгөөд. 구원받은 때부터 성령이 들어오시면 이 내 몸이 성령이 거하시는 전이 되는 거예요. Аврагснаас хойш ариун сүнс бидний дотор орж ирэх юм бол бидний бие ариун сүнсний оршин буй сүм болж байна. 또 하나 알아야 될 것은 Мөн дахиад мэдэх хэрэгтэй. 특별히 청년 때 이성의 유혹이 많잖아요. Онцгойлон залуу наснд эсрэг хүүсний уруу татлага их байдаг. 다른 Тэгээд 모든 죄들은 몸 밖에 있지만 өөр бүхий л гэм нүгэл биеийн гадна байдаг. 성적인 죄는 자기 몸에게 죄를 짓는 거라고 말씀했어요. Харин хүүсний гэм өөрийнхөө бие дүүлдэг гэмээ гэж хэлсэн. 18절 읽겠습니다. 18 дахь эшлэлийг уншийе. Садар самуунаас зүгт хүний үлддэг нүгэл бүр биеийнх нь гадна байдаг. Харин садарлагч нь өөрийнхөө биеийн эсрэг нүгэл үлддэг. 자, 우리가 이런 거 분명히 알고 신앙생활 해야 됩니다. Бид үүнийг тодорхой мэдээд итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 살짝 몰래 죄 짓는 것을 당연하게 생각하면 안 됩니다. Хайлт хайлт нууцаар гэм нүгэл үлдгийг ойлгомжтой тооцож болохгүй. 자, 마지막으로 성경은 성도를 어떻게 말씀하고 있느냐? Библи итгэгчийг юу гэж хэлж байгаа? 이사야서 이사야 32장 보겠습니다. 32-аас харъя. 이사야 32장 Исая 32 6절부터 8절입니다. 6-аас 8 дахь эшлэл 804 дугаар хуудас. 이사야서 32장 6절부터 8절 Исая 32-ын 6-аас 8 읽어보겠습니다. уншия. Тэнэг хүн тэнэг юм ярьж ёс бусыг зүрхэндээ сэтдэг. Эзний эсрэг ёрын юм ярьж жигшүүрт явдлыг үйлддэг. Өсөглөн хүнийг хоосон орхиж ундаасагчийг ундаар дутаадаг. Ядуу хүн шударгаар ярivч адгын этгээдийн арга нь хортой. Үгээгүүчүүдийг худал үгээрээ хөнөөх гэж өөдгүй хорон санааг сэтдэг. Журамт хүмүүс харин журамт юмсыг бодовч журамт үйлсээрээ бат тогтдог. 여기 보면 이제 5절에 어리석은 자가 나오죠. За 6 дээр тэнэг хүн гарч байна. 또 게으른 자가 나옵니다. Мөн энэ дээр жигшүүрт одоо ядуу хүн гарч байна. Биш адгийн итгээд гэж гарч байна. 7절에 게으른 자가 나오죠. За 7 дээр адгийн итгээд гэж гарч байна. 8절에 고명한 자가 나옵니다. Харин 8 дээр журамт хүн гэж гарч байна. 구원받은 성도를 성경은 고명한 자라고 말합니다. Аврагдсан итгэгчийг Библи журамт хүн гэж хэлдэг. 우리가 구원받기 전에는 어리석은 자였고 게으른 자였지만 Бид аврагдахаас өмнө тэнэг адгийн хүн байсан ч 구원받고 나면 이제 고명한 자가 되죠. харин аврагдсны дараа журамт хүн болсон. 고명하다는 것은 존귀하다, 말하고 행동하는 것이 귀하다 그런 뜻입니다. Одоо журамтай гэдэг нь хүндтэй, үг үйлдэл нь эрхэм гэсэн үг. 그렇다면 고명한 자는 어떤 사람이냐? Тэгвэл журамтай хүн гэж ямар хүн 첫 бэ? 번째, Эхнийх нь 성령 받음으로써 거룩한 본성을 소유하게 된 사람입니다. ариун сүнсийг авснараа ариун тэр төрлөх чанарыг өмчилж авсан хүн. 성경이 이렇게 말씀하고 있죠. 8절에 8 дээр ингэж 고명한 хэлж байна. 자는 고명한 일을 도모하나니 Журамт хүмүүс харин журамт юмсыг боддог. 그 이유는 Тэр шалтгаан нь 고명한 사람은 새로운 본성, 거룩한 성품을 소유하게 됐기 때문에 그래요. журамт хүн шин зан чанар, ариун зан чанартай байдаг учраас. 사람의 본성은 쉽게 변하지 않아요. Хүний төрлөх чанар амархан өөрчлөгдөж. 그런데 Гэхдээ 성령이 오시면 바뀝니다. ариун сүнс ирэх юм бол өөрчлөгддөг. 구원받은 성도는 성령이 오심으로 말미암아 새로운 피조물이 됐고 새로운 본성을 갖게 된 거예요. Аврагдсан итгэж ариун сүнс ирснээрээ шинэ бүтээл болсон, шинэ зан чанартай болсон хүмүүс. 그리고 홍수심판이 지나고 나서 노아가 Үерийн шүүл дуусны дараа 이 Ноа 땅의 물이 가만 여부를 알아보기 위해서 먼저 까마귀를 보내잖아요. энэ газар дээрх ус татарсан эсхийг мэдхийн тулд эхлээд хэрээг явуулдаг. 근데 까마귀는 방주로 돌아왔어요, 안 돌아왔어요? Гэтэл хэрэг хөөгч онгоц руу буцаж ирсэн үү ирээгүй юу? 안 돌아왔어요. Эргэж 왜 안 ирээгүй. 돌아왔죠? Яагаад ирээгүй вэ? 죽은 짐승 그 시체들, 사람 시체들 뜯어 먹느라고. Өгсөн мал амтны хүний цогцыг иднэ гэд. 그죠? Тийм биз? 노아는 그래서 비둘기를 내보냈어요. Дараа нь Ноа тагтаа гаргадаг. 비둘기는 온 땅에 물이 있어서 접촉할 곳을 찾지 못함으로 방주로 돌아왔죠. Тагтаа бүх газар устай байсан учраас хөл тавих газар олоогүй буцаад хөөгч онгоц руу ирдэг. 성경에 이런 말씀을 기록하신 이유가 있겠죠. Библиэлд ийм үгийг бичсэн шалтгаан байна. 거듭나지 못한 사람과 거듭난 사람은 본성이 다르다. Дахин төрөөгүй хүн болон дахин төрсөн хүний төрлөх чанар өөр. 거듭나지 못한 사람은 풀어놓으면 세상으로 돌아가 버려요. Дахин төрөөгүй хүний чөлөөтэй тавьчих юм бол ертөнц рүү буцаад явдаг. 그리고 돌아오지 않습니다. Тэгээд эргэж ирдэггүй. 그런데 거듭난 성도는요. Харин дахин төрсөн итгэгч 풀어놓으면 세상과 섞이지 못하고 다시 주님께로 돌아오게 돼 있어요. чөлөөтэй тавиад явуулчих юм бол ертөнцтэй нийлж чадахгүй буцаад хүрээд ирдэг. 본성이 다르니까. Ийхүү зан чанар нь өөр байгаа учраас.
이 벌하고 파리는 똑같이 벌레지만 Зөгийн ялаа хоёулаа хорхоо шавж. 본성이 다르잖아요, 그죠? Тэгээ зан чанар төрөлх чанар нь өөр шүү дээ. 벌은 꽃을 찾아다닙니다. Зөгийн балыг цэцгийн бал хайгаад явдаг. 밝은 곳을 찾아다니죠. Гэрэл гэгээтэй газрыг хайдаг. 꽃을 찾아다니고 밝은 곳을 찾아다녀. Цэцгийг хайдаг, гэрэл гэгээтэй газар. 파리는요, харин ялаа 더러운 곳, 어두운 곳을 찾아다녀요. бохоор харанхуй газрыг хайдаг. 성령의 오심으로 구원받은 성도에게는 새로운 본성, 거룩한 본성이 주어졌어요. Ариун сүнс ирснээрээ итгэгчид шин төрлөх чанар, ариун зан чанар орж ирсэн. 주어졌습니까? Та бүхэнд орж ирсэн үү? 대답이 없어. Яагаад хариулахгүй байгаа юм бэ? 주어졌어요? Орж ирсэн үү? 그렇다면 우리 어떻게 살아야 됩니까? Тэгвэл бид одоо яаж амьдрах ёстой вэ? 육체의 정욕을 따라 살지 말고 이제 성령의 역사, 성령님의 인도를 따라 살아야 되는 거예요. Махбодын хүслээ дагаад амьдрахгүй одоо ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах хэрэгтэй. 성령은 진리의 영이시기 때문에 구원받은 성도들을 진리 가운데로 인도하셔요. Ариун сүнс үнний сүнс учраас аврагдсан итгэгчдийг үнэн рүү удирддаг байна. 성령님은 은혜의 성령이시기 때문에 거듭난 성도들을 하나님의 은혜를 추구하도록 만들어요. Ариун сүнс нэгүслийн ариун сүнс учраас аврагдсан итгэгч нарыг бурхны нэгүслийг эрмэлцгээр болгодог. 성령께서는 거룩한 영이시기 때문에 아리운 순수 учраас 거듭난 성도를 세상과 구별시키고 거룩한 생활을 추구하도록 만드신다. аврагдсан итгэгчнийг ертөнцөөс тусгаарлаад ариун амьдрахаар болгодог байна. 아시겠죠? ойлгосноо? 그리고 또 하나 Хүн дахиад нэг 고명한 사람은 журамт хүн 하나님을 향해서 큰 뜻을 품고 있는 사람이다. бурхан руу хандан агуу хүслийг тээсэн хүн. 시편 81장 81 시편 81장 Буудал 81 10절입니다. 10 дугаар ишлэл байна. 670 дугаар утас 81-ийн 10. 읽어봅시다. Уншия. Игевт нутгаас та нарыг удирдан гаргасан эзэн бурхан чинь би юм. Амаа том ангаалга би дүүргэе. 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라. 아마 덤 안가даг би дүүргэе. 하나님을 알지 못하는 사람들은 세상 것 헛된 것을 추구하고 삽니다. Бурхныг мэддэггүй хүмүүс энэ ертөнцийн хоосон дэмий зүйлсийг 이 세상에 эрэлхийлдэг. 속한 사람들은 세상 것 추구하고 살죠. Энэ ертөнцид харьяат хүмүүс ертөнцийн зүйлсийг эрэлхийлээд амьдардаг. 하지만 구원받은 성도들은 그렇게 살지 않잖아요. Гэвч аврагдсан итгэгчид тэгж амьдардаггүй. 성경은 정답을 말해주고 있죠. Библи зөв хариултыг хэлж байгаа. 우리는 그리스도 안에서 인생의 정답을 발견한 사람들이요. Бид Христ дотор амьдралын зөв хариултыг олж авсан хүмүүс. 그리스도 안에 모든 신령하고 좋은 은혜가 있죠. Христ дотор сүнслэг бүхий сайн ёроолууд байгаа. 그래서 Тиймээс 그리스도 안에서 하나님의 선하심을 맛본 성도는 Христ дотор бурхан сайн гэдгийг амталж үзсэн итгэгч 구원받은 이후에 계속해서 그리스도를 추구하게 돼 있어요. аврагсны дараа үргэлжлүүлэн Христийг эрэлхийлээд амьдардаг. 자, 그런데요. Гэхдээ 자, 보세요. сайн хараарай. 성도는 죄를 버림으로써 그리스도의 영광과 아름다움을 보게 되는 것이 아니고 Итгэгч гэм нүглээ хайснаар Христийн сүр жавхлан гоо үзмжийг эрэлхийлдэг юм бишээ. 그리스도의 영광과 아름다움을 추구하면 추구할수록 죄로부터 멀어지게 돼 있다. Христийн алдар суу тэр гоо үзмжийг эрэлхийлэх тусам гэм нүглээс холддог. 바꿔 말할까요? За эсрэгээр 여러분들이 같은 죄를 반복하고 그 죄에서 구별되지 못하는 이유는 та бүхэн адилхан гэм нүгэлдээ бүдэрч унаад тэр гэм нүглээс тусгаарлагдаж чадахгүй байгаа 딱 шалтгаан нь 하나예요. цор ганц. 뭐죠? Юу вэ? 그 주님을 추구하지 않기 때문에 그래요. Тэр Христ эзнийг эрэлхийлэхгүй байгаа учраас. 그리스도의 영광을 더욱더 보기 원하는 성도는 그 마음 때문에 죄로부터 구별되어 살아가게 돼 있어요. Христийн алдрыг улам илүү харахыг хүсэж байгаа итгэж тэр сэтгэлээс олж гэм нүглээс улам илүү хол. 그런 마음이 없으면 Тийм сэтгэл байхгүй бол 자꾸 같은 죄에 머무르게 되는 거예요. байнга нэг гэм нүгэлтэй байгаад байна. 어느 날 한 청년이 디엘 무디에게 찾아와 상담을 했어요. Нэг өдөр нэгэн залуу DL Moody дээр очиж зөвлөгөө авсан. 선생님, 저는 죄를 버리기가 어렵습니다. Багшаа би гэм нүглээ хаяхад хэцүү 그때 байна. 무디가 이렇게 대답했죠. Тэр үед Moody ингэж хариулсан. 자네가 당신이 주님을 가까이 한다면 Чи эзэнд ойр байвал 죄는 자연스럽게 멀어질 걸세. гэм нүгэл аяанда чамаас холдноо. 사람이 구원 얻지 못하는 단아 이유는 뭐죠? Хүн аврагдаж чаддгүй цор ганц шалтгаан нь юу вэ? 구원받기를 원하지 않기 때문에 그런 거예요. Аврагдахыг хүсдэггүй учраас. 맞죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 신앙생활을 잘하지 못하는 이유는 뭘까요? Аврагдсан итгэж итгэлээрээ сайн амьдрч чаддгүй шалтгаан нь юу вэ? 네, 신앙생활 잘하고 싶은 마음이 없으니까. Итгэлээрээ сайн амьдрэх гэсэн сэтгэл байдаггүй учраас. 정말 신앙생활 잘하고 싶으면요, Жинхнээсээ итгэлээр сайн амьдрахыг хүсэж байгаа бол 잘할 수 있어요. сайн амьдрч чадна. 네, 하나님 도와주실 거니까. Бурхан туслах учраас. 아무리 환경이 좋아도 Хичнээн оршин нэгсэн таатай байсан. 신앙생활을 잘하고 싶은 마음이 없으면 Итгэлээрээ сайн амьдрэх гэсэн сэтгэл байхгүй бол 자꾸 죄 짓고 죄와 타협하게 돼 있어요. байнга л гэм нүгэлүүлэн гэм нүгэлтэй зогцсон. 맞죠? Тийм биз? 여러분, 올해 Та бүхэн энэ жил 작년과 다르게 내가 신앙생활을 정말 잘해봐야 되겠다는 생각을 가졌다면 өнгөрсөн жилээсээ өөрөөр итгэлээрээ би сайн амьдрий гэсэн сэтгэлтэй байгаа бол
계속 그쪽으로 밀고 가세요. Үргэлжлэл нь тийш нэг чиглүүлээд 어려움이 амьдраа. 닥쳐도 유혹이 주어져도요. Бэрхшээл өгөгдсөн ч уруу татлага байсан ч 여러분 유혹 때문에 신앙을 못 하는 게 아니에요. та бүхэн уруу татлагаас олж итгэлээр амьдрч чадахгүй байгаа юм биш ээ. 뭐가 부족하기 때문에 Юу дутаж байна вэ? 주님 앞에 잘하고자 하는 마음이 부족하기 때문에. Есний өмнө сайн амьдрий гэсэн сэтгэл дутаад байгаа учраас. 여러분 윌리엄 캐리 아시죠? Та бүхэн Вильям Керриг мэднэ үстэй. 현대 선교의 아버지라고 불리는 분이죠, 그죠? Одоогийн сайн мэдээний эцэг гэж нэрлэгддэг хүн 이런 말을 했죠. ингэж хэлсэн. 하나님으로부터 위대한 일을 기대하라. Бурхнаас агуу ажлыг хүсэн хүлээ. 그리고 하나님을 위해서 위대한 일을 시도하라. Тэгээд Бурхны төлөө агуу ажлыг хийж үз. 성공하느냐 실패하느냐 하는 것은 그 문제를 바라보는 태도에 달려 있는 거예요. Амжилттай байна уу, алдаа гаргаж ийн үү гэдэг нь тэр асуудлыг хэрхэн харж байгаагаас хамаарна. 성도가 위대한 이유는 Итгэгч агуу байгаа шалтгаан нь 실패하지 않는 것이 아니라 алддаггүй учраас биш, 실패할 때마다 다시 일어나는 것에 있는 거예요. алдах болгондоо дахин босдогт байгаа юм. 아시겠어요? ойлгож байна уу? 우리도 실패할 수 있습니다. 실수할 수 있고 넘어질 수 Би 있습니다. ч гэсэн алдаа гаргаад бүдэрч унж болно. 하지만 Гэвч 다시 일어나야죠. дахин босох хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ. 한번 실패하고 넘어졌다고 주저앉지 말고 Нэг удаа алдаа гаргаад унчлаа гэж тэндээ цөхрөөд байлгүй. 주님을 가까이 하는 성도는요. Эзэнд ойр байдаг итгэгч 요셉처럼 Йосеф шиг, 모세처럼 Мосе шиг, 사도 바울처럼 Илч Паул шиг 주님 안에서 큰 뜻을 품고 끈질기게 그거를 그쪽 길로 가야 돼. эзэн дотор том хүслийг тэгээ тасралтгүй тэр чиглэл рүүгээ явдаг. 믿음의 진보를 이루기 위해서 계속해서 그쪽으로 가야 돼요. Итгэдийн ахис дэвшлийг биелүүлэхийн тулд байнга тийшээ нэгэ чиглээд явах хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 여러분 작년에 분명히 큰 뜻을 품고 시작했을 거예요. Та бүхэн гарцаагүй өнгөрсөн жил том хүсэлтэй шийдвэртэйгээр эхэлсэн байна. 그런데 Гэхдээ 중간에 흐지부지 되는 경우가 있죠. дундуур нь сарницсан тохиолдол байгаа өстэй. 넘어진 게 잘못이 아니에요. Бүдэрч унсан нь буруу биш. 포기한 게 잘못인 거지. Шантарсан нь буруу байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 넘어지더라도 Бүдэрч унсан ч 다시 일어나세요. дахин босцгоё. 다시 하세요. Дахин хий. 자전거 타는 거 배울 때 넘어지지 않고 배우는 사람 없어요. Ундаг дугуй сурахдаа унахгүйгээр сурдаг хүн гэж байхгүй. 맞죠? Тийм биз? 많이 넘어져 보면 나중에 안 넘어지고 잘 탈 수 있어. Маш олон удаа унах юм бол дараа нь унахгүй жийдэг болж чадна. 그 자전거 못 타는 사람들은 넘어지는 게 두려워서 못 하는 거야. Тэгэхээр дугуй унах чаддгүй хүмүүс унахаасаа айгаад сурахгүй байгаа маа. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 나는 원래부터 자전거 못 탈 사람이 아닌 거예요. Би анханасаа дугуй унах чадахгүй юм биш ээ. 그냥 몇 번 넘어지고서 포기하니까 못 한 것뿐이야. Зүгээр хэд хэдэн удаа унчхаад байгаа учраас түүндээ шантраад хийж чадахгүй дүү. 올해 신앙생활 이제 새로운 각오와 다짐으로 시작했을 거예요, 그죠? Энэ жил итгэлийн амьдралаа ч гэсэн шин шийдвэр сэтгэлээр 하다 보면 эхлүүлсэн. 넘어질 때 있습니다. За тэгээд хийж байгаад бүдэрч унах тохиолдол гарч 그때마다 ирнэ. 어떻게 된다고요? Тэр үед яах ёстой гэнэ үү? 다시 일어나야 됩니다. Дахин босох хэрэгтэй. 잊어버리지 마세요. Үүнийг битгий мартаа. 드릴 말씀 많은데 지금 시간이 이제 이후에 목사한 수식이 있어가지고 끝내야 되겠어요. Хэлэх үг их байгаа ч гэсэн үүний дараа пастор адислах ёсод байгаа учраас дуусгая. 우리가 하나 되기 위해서 노력해야 될 것이 있어요. Бид нэг болохын төлөө хичээх ёстой зүйл байна. 뭐냐면은 Юу вэ гэхээр 우리 나의 영적인 신분 миний сүнслэг байр суурь, 그리고 나의 목표 мөн миний зорилт, 그리고 나의 생활 тэгэд миний амьдрал. 이게 하나가 돼야 돼. Энэ гурав нэг болох хэрэгтэй. 알겠죠? Ойлгосноо? 예? 신분 따로 목표 따로 생활 따로 이렇게 되면 안 돼요. Байр суурь нь, зорилт нь, амьдрал нь тус тусдаа байж болохгүй. 나의 하나님께서 나에게 은혜를 주신 나의 영적인 신분. Бурхан надад нэгүслэр өссөн сүнслэг байр суурь. 주님 안에서 내가 세운 신앙의 목표 Эзэн дотор миний босгон байгуулсан итгэлийн зорилт, 그리고 나의 신앙 생활 тэгээд миний итгэлийн амьдрал. 이게 하나가 되기 위해서 여러분 1년 동안 열심히 부지런히 노력하시기 바랍니다. Энэ гурав нэг болохын төлөө та бүхэн нэг жилийн турш шаргуу хөдөлмөрлөөсэй гэж хүсэж. 아시겠죠? Ойлгосноо? 네, 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님, Нэгүсэл хайраар бэлхэн дүүрэн бурхан минь. 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Төгсгөлийн үед амьдарч байгаа олон хүмүүсээс төрүүлж биднийг дуудан аварч өгөөд 우리를 복음의 마지막 주자로 불러 주신 거 감사드립니다. биднийг сайн мэдээний сүүлчийн тамирчнаар дуудаж өгсөн талархаж байна. 26년 새해를 주님의 말씀과 은혜로 시작할 수 있게 주신 것 감사드립니다. 2026 он шинэ оныг эзэн таны нэгүсэл үгээр эхлүүлж байгаа талархаж байна. 우리 청년들이 주님을 향한 큰 뜻을 품고 Манай залуучууд эзэн тань руу хандсан агуу мөрөөдлийг тань 새로운 마음과 다짐으로 시작할 수 있도록 도와주옵소서. шин сэтгэл шийдвэртэйгээр эхлүүлж чадхаар туслаарай. 주님을 향한 열심을 품고 이 마지막 때를 힘있게 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. Эзэн рүү хандсан халуун сэтгэлийг тэгээд энэ төгсгөлийн үед хүчтэй амьдарч чадхаар нэгүслээ дүүргээрэй. 하나님 앞에 거룩한 믿음을 지키고 Бурхан таны өмнө ариун итгэлээ сахиж 또 자신의 삶을 주님께 즐거이 헌신하는
많은 청년들이 나타날 수 있게 도와주옵소서. өөрийн амьдралыг баяртайгаар эзэн танд зориулдаг олон залуучууд гарч ирээсэй мэн хүсэж байна. 남은 동계수련의 일정도 함께 해주시고 인도해 주옵소서. Үлдсэн өвлийн цуглалын хөтөлбөртэй хамт байж удирдах өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.